Janda chugana lehte tarisa mimagi janthongi lerim su janda shuni gozubda chika lerim siname yonlu te tarigi lerim pimikaragi katulekili benjogi kuzisambo. Tatatogi lerim ginalu hemarat netsu zodinda tele nigi zakar sangin te tegi shilup mimagi serada delete lerim su rimba shundu be janda shon. Tesugi telete hemarat netsu janda shuke. Janda chugana lerim tsugi telete hemara chusu tugi te nesu sodin su janda shuke. Gyakabnalu layo mibigi te najin tsugi modowa te lupchu tsugi te nyoze chumigi te jankhadi tosho chibera tundibe du sembe. Te dea du nyoze kagzin wazigi toke shami da tiwachen nahi nyoze chumi lupchu nija lapchi te da sindi hyo bembe. Taru te wanzingi nyeju da tiwachen nyoze chumi lupchu mashu chira lochobgele kechi jigi pana pemisu imbe kyuditu. Te zumbe te nyoze tsue mashu chira kinhada digi holera te mengi risu chedo hyobbe tonu. Chongsa keikda te lamser torim lobragi polokalu hyobigi jingchimgi chodatsu kinsapsu te kadebe tapsuga sewegi tsage landibetu. Dea te jingchim disui nalu kanlaka dyumip meba te taribewda hyobji loya lando yumilu tendi himbe. Te sanne di nalu jingchim tsue chulo nito chunilu torim lobra chabigi shulu te torim lobragi legjebda tile lobchusulu te kanlaka tanibe chabyupimbe. Te inru neyamle tendibe kyakablup chemponi te go tsubigi shumalu torim lobrai takchungi gerbabe dyumigi lobchusu te lobrai sagut nalu dedik su de shami digi kanlaka dyumi mebigi donlin chundibetu. Samtsi zonka dunchuka gyok toroka gi te mise tsugi, yungi te mise tsule te saga su nyodibe tsoni ilerim go tsumi dilu nguelin lejum yobembe. Te diya sanne dinagi mise tsugi te chakam chika lerim di gyudibe te saga chak tu dechi tsondi yobembe. Te yungi mise tsule saga su nyodibe te tsoni gi lerim diya neyam gi netangli tendi saga su tson masubi gi donlin chumbi gi shulu go tsudi yobembe. Dida chikalu te sanamba tsugi lerim di judibe te gonse tsue lejum topdo yumilu tadibe sem gadibe tu. Midei nyamdilgi tablamdi te midei nesegi shenzumgi nalu te mise tsugi te cheto masu chibe pe tsubigi te tablam sosu chibe tundi tu. Tibewle te midei lena ka madrutsu tsamnigi nalu ya kepen chundi yupimbe. Te sanne shungcho lekungi chulo nito chengali su motabgi tolu zonka sumgi kyo tugi nalu nanzom se te midei nyamdilgi tablamchi ko tsudibetu. Te motabgi tolu korin tamigi nanzom te tari dawu go tsukamchikalu chu tudi yupimbe. Janda chuganale chusi tugi te nesu tsodin su te chibe janda shusei ta nabada natsigi sakar sangin shuke. Naba randa nibigi tsui chubdi te sa lablu sakar tuju ngemle
Dujingi Suchu Pinisu Chamchimato Shin Rabne Benida Kone Sapkuni, Yixachi Tulin Benida Rigne Yitilhabni Duneponi Chimsavit Naruzuni, Sola Sap Gotuni Lebitundre Beni, Yen Chamnida, Yengi Tendezini, Chimtokabni, Lungda Chanida Mozi Tamnusukania Mitobe, Kundri Julam Tukole Lodat, Yanchalit Nubja Katulu Popimbe. The letter Nazi Randas Nibigi, Tse Job Gates, Publo Bewachin Saka, Tuju Zamle, Lasu Sunida Chaguchabni Rigne Zitabni is a Titulin Beni, Chui Chunian Benida Conesa, Kuni, Duneponi, Yenjamnida Tendezini, Lebitundre Beni Chimsavi Naruzuni, Sola Sap Gotuni, Menzoni the Teni Commission of Sachani Shinkasun Tamnisu, Lejum Do, Tejan Rabne Benida Chimtokabni, Lungda Chanisu Bewachit Mitobe, Nazi Nimdekalu Kundri Julam Tukole Nubjanda, Yanchale Chankatulu Popimbe. Tata Toshana Chukanale Nesudin the Nigi Sakar Sanginso, Techibe Chanda Shusate and Alema, Mima Sera the Shen, Lerim Sujimbashin the Chanda Shun, to the Verasinas Shuni Kadishela. Easy. Chuginga lushu bella. Yalla ma kesa kenu anisi. Why, Dogimo? Ringo Chingi Chalasu, say Donalu Baja se, Chulu Kagi Lapchi. BNB na Chakin Dimichingi Chagam Chigi Mashibu. 나랑기 옥닥종기 세다베 민나 나랑기 옥뚜이 람디 나람 앵갈레 롤롱춘 치나타니 고추디 유세이메 데벨레 람디자 충쿠질레게 메멜로텐 트리치츠 추디 라비캅다 눈코츠 지기 주수 주니기 사고메블레 라주 마두춘 람카 굽테니 이미신도 드레용기 다메츠지디 토틀 베나세이메 자타마두 주니 이멜로 세바셰나시 슈어페위메 So Lenka ki mimayolu setup bemina mankap ki shabdu de ransui ngedap ki mankap chu sai sane chuna le thop chu siime debule shabdu de lentablu thoki bewe kap damkha chami sane nara jogob me se imda mankap chu ba ome kablu yewachin ngejin nikcha gachira baru tupni da zuga neji imida inrimbe menza degu michuki ransui meni yachin sowe laktip chu ba ongo siime so Lenka ki kenshu kelu dinchu yenche bemichu da lam nin akangel yemi mingom tsugi denlu menkap chuni lerimde loksube koden thamni si inru zukar neji yemi chutsi de mimang garagi menkap chuni denlu chita sumbe chise kechi dinle gochuni imbe dinda chigi menkap chuni lerim gi kablu ransui sane gi menkap chusa ona si shuwa bewime Hema 세브랑세메 유센디나 도지다 타시세 포게 니 되노 코 니차라 로코디 든차 니라디 zukam야 쪼수 조노 Dyogibe pekegi netadia tuni guzunu. Pyankho-nani numu tsep-tuni sakam-kani lotsida-chika taa-tuni jise mabab-soni. Kong-ni menka-nalu menchigi taji-bewa-joda kong-ni-chara loi-pekegi niyo-pe nyuzun-beno. Dojidi koragi zukamgi netilu jemma-dönba menka-nale tomegi menda zhongsogi labjalu maneba namebe-döble multi-duct resistant TV-se mengi pen-to-matsubegi pekelu-judi Chera khora pekegi nile tendi jonso. Lo chikalu tashidi khora izukamlu tadi tsajalandi menchue dusukasadi dango tugi menchu disue jonsogi labjada tidi beule pekegi nasale tano. Bungin chingi neji tele tatsuble khora lu tadi nye rammase gato judi nyema kaimbe mese chondino. Pekegi men disu jun macheva sachu bedi men yungi rimbati suye tsambe begobdi keche.
pekedi katabebe nejiji in nejiti DOT se kekato shipto bewege menchudigi menchubedi tatsup in MDR-TV katabenegi tönlo pekegi mendusu junmacheva sachubedi meyungirimba dango tu samti geche MDR-TV di menchubenelo lakachinchi imda digi mideloe nyekachinchi in Lui pekedi menchu lejumbe mabewachin digi lorenalu mi jiangale nishugi pana ni sindoyep in Diki natural dye ge thocha baby kip chu ngajire ge khapna in gungi lamluk tar thocha babe mache piche leshu baby kha ache ge ra gi zero ta chu be yible rajine ta da zukham lo ne bi dukjing gi sajur chemical suya me in Dibeole, Diki Natural Dye Ye Kipcho, Timpulo Ebe, Natural Dye Handicraft and Souvenir Le Topsupta, Yana Jutinang, Ji Din Du Leko Lekor, Shinga Goda, Ji Din Du Ge, Du Shi Shi Din Nalu, Jutin Number Jin Topcho. Tengelinka nishu larjung lakhungi setup bemina petun lagul gidunlu nimlu tembe chudu tani rimlu shizu beni rindurna chamatu na seima Shri Dishoda Kasetsu Yongde Chagu www.moea.gov.bt/page_id is equal to 588 nale Topsu Seimda Shri Su Chidashibi Chisi Chunyigi na Kitsugo Seima Kasayidun Lui Saidu Soka Lagul Sinchongbada Chika Lekorni Sumni Ni Dun Lekor Guda Yanchin Loktin Kajan dizam@moea.gov.bt ge tolete watabna Seima Dugi nikangi mimanglu seta bemina WhatsApp gi thole genshu gi yotritsu tendi yuzi imda dia yotil bemidi gi WhatsApp gi thole chutin hemidelo kogi genshu sere nitam sa ni da bum nga thopnu se imda sere le nigi dinlo sere dile chachachi beoda nitam tongtha kechi nga de chi ongbab gi te tapko pe chikil benu zeme dibele yotil di chule semtablu kyara gi dugi nikangi mite dajuda bitisatna lu khedi yibi lamtin chulu nena se ime Kadichi be shule chilu nedin di tsuda dewa yubi kole jutinri hewachin lekorni sumsum gedu lekor dugi thole dewa thamnida yana chugi ni tonglen rebe de yubachin gejung dugi kakte da chika chi chi sumgi thole dewa thamna seime Mi rajin chi chung gara gi zukam lu penin chewi zejol hampa maru chule jobibi gechi chile rangi ji lu topshu yar phirtani da rikpasel nei den lu gechi chilen da daube quadi vigo capsule ya touch from heaven gi sotin beole jeni da de yobachin jutin ang din din chi chi du lekor na lekor yana din din sum lekor din din chi chi nalu jutin na de karin chana Daregi tusidi du ata da tsaleram mira netang dizum chinalu ngachigi semkha jignang chage dubje lasobi chonang chungsi chornang dizum chugi cheche rangi semkhalu ba matibi kucha keja jabzumbe chu in dizum chumbikap gade tata toram chugo toram besumi chugiya gade tata charo bego Simgi shide tuptablo ngache kyara nyamrubgi thole chenshu kege Chegi simdi tumingo Nabalok di shani Kemi namse ka
주디 조르 첼루 주님이 소카이닝기 올로다 체웨 라육 랭카기 세다 베미나 다리나바 미디 다주수나로 차네메베 욕제 레데 수당 밍엄수기 지겔레파 요 예베 콜레 네스 주마수 차펠 베미 라샤치라 예베 임다 두미 지겔레파 요 제니 팀록 니동 줍딘다 치우다 차네메베 요제 레데다 밍엄수기 두미수 지겔레파 요 제니다 따니수 메추스 이마 데벨레 요 세미수기 디기 고쿠르로 치니레 젬탑로 요 세미 가람베로 요 세웨 갑로 라육 랭카기 찹다 베미당 텔레 차네 예베 요테 레데수기 라육 랭카기 용젤나로 세다 베 예미수 짬지 여기 고갑 레나세메 디좀베 여기 사토레 진디 예바진 차네 예미 따니기 델로 랭카당 데워 탑kop당 랭카기 나와 마티센 니수 요테 레데로 진니 메오세메 카셀기 델로 라육 고펜 스링 다와다 지카 레코르니 숨숨 레코르 딘게 딘당 숨숨 레코르 딘게 게 양진 록틴 카장 tdawa@molhr.gov.bt 나로 시나세메 Dulo melazin samzi lo metample desengi setup bemina tadinlo lo takebi chuchina city pt deten suni imle chidashibe chise sumge roba chise gulep churu chuse ngachun tapada ramte labjab khanpaga panbari labchaka nindulaka gairigaon buka sisne dele thorne usetsuna lo me shapto mion seime ira dulo melazin ki katule latsu gade jojo beni imda jatam madeu juni imelo te yonje tsuba shina se shobe wime laso tanalabanga chigi tuwatlingi lerim pyuni gotubda dirigibe tatambara lerim zimi kara lokuzambo ta tarigi ngachi ta lerimgi tenchundi imda jibojin ta tsaktuda dirigi kolingi seshinibena ta di ngaragi shumajumi ngachara dubi miso yongira kensalu ingise ta tarigi tsaktuda dirigi lerimgi tenchundi ngachara chomde khasum 대다 마파 유주기디 시유 유대베디 베스처라 다 삼도 정하기디 다소 드세 마름레 텐딩 같이 디날로 로지 통고면도 다 갤리포기치 펜슬링기니 팀포기 아니 톰데 카솜 디날로 다 짝투디 텐저라고든 탐니 임말레 텐디기베 다 디날로 같이기 대다 테테테베라 짝투 헨소드 지컬로 대와 탑디기베 미망기 캥고비기 여든까 지같이나 매초다 마초비기 람루까지 가데바라 유비나 짜침나 가데비 추디기 유비나 대송아 차라 미망로 다 ngachari gya khamnalu ta tsaktuda diwigi dizumigi te ta lerimdi te ngachigi godin tabdigi be pyuda pyushundu yu darigi boda ta lente mahibzit piyasila chisok ting sumbaimbe ta karagi ken ta darigi di tomdigi be gale ta misa yubchi karagi dinalo nyamnyong chudigi be yu tsaktudi godin tabdigi kablu bechobda machop dinalo ngachari gi semka jagop kachira yubina 이로 도로라 다리 ngachara tomde kha sumgi tsaktudi rambale tendigi be ta 도로라 작tul 현소당 같이 두장라기 냠대기 토를 배심다 날라파드 소가처럼 몇말로 투기 돼서 피니디 카치올로 뜬디기베 때가지기 레림디 대바라 거린 탑도 세슈누비 다리기 된층기 테칼로 임더치 보아진 다 작투기 토기 신디 마이세 디가라기 캠발라 다니 볼레 뜬디기베 작투 토기 신디 마이디 다리 나치리 지다 숨비기 지세 좁게기 님들레 때다 세다 베라 작tul 현쪽이 가들레 아니 톱주 균이기 때문에 나차라기 가데베 배고비비나 디다저베 템토 속인데라 다니 템토 속인기 때문에 나차라기 덴체 배고프 가데베비나 디술라미스 카치올레 텐디기베 다 다리레 미망로 세더 배움베 다니기 때문에 나차라야 나 작tul 현속이날레 작투 토교일레 공기 고진 다시주 코로나 전디기베유 다 코다지 하나라방아지기 대화 탑디기베 배심다
때 된신 레레진도 대세 독도베 날아봐 피게서 주니비 라스카리체 다 당바 나 고진 테스트지 저라기 카툴레 다 짝투이 토끼 신디 마이 기 때다 톱주 균이기 때문에다 템토 초기기 된지 베니기 다니든 아니니 태가로 당바 저라기 카툴레 메말로 같이 순이요가 아니지 소나서 주니비 laso namsami kadiche sunila tambara na tarigi kokap nandi wete lebe karmachura guringi tholebe tengalo dusumi kokap tokslani kokap nami dilu te chir lebe charada lakbordo BBS ki te journalism ki te jinjong yonglo ni khatole ngada te tengache sotol hensu khatole te namsami hindame kilera kadiche sunila ta to nale sondo zumbara in te gi kole te mimalo godatu gopti namsami khachita chira in sunila te debodalu 다 마지 다 짝투디 고든 사베 타베나 수사다 불라면 같이만 가르기 캔서인 순이라 다 같이 짝투디 다 고든 탑디기베 날에 다치 세도 좀브라인 다 롱 레시라 소인 데디 나토니레 같이 톰디기 짝투들이 델렌테 숨바인 순이라 데드리기 다 주든 오마드랑 같이 톰디기 짝투 톰디 숨기 짝투기 된레베 같이 데다 독설데 피니 단네보들로 독설기 날에 다리디 같이 피님서 찌땅 같이 퓨사라 유입신도 다리기 독설디 같이라기 다 미망 가라기 캔서진들의 인디비레 같이 짝투디 머리미 nga고래 같이 짝투디 라면 남다다 데 리즘베 두부도 주바진 짝투점이 라샹고마고마디 같이 토끼디 인수디비나 데 토끼나 모습도 주바진 캐시미딘 캐시 마디모진 속인 좀 있으시니 다니 캐스 뎀베 소니기 되네 겐코디 같이 레콘도 폭도 여발레 된데베 다리 같이기다 톰디 짝투디 세트 비니 몰레고 숙티베 다도 순시바나 미망기 때같이 속기디 때 남스미 땡켈비 소니기 되네 데 레콘나로 가라기 짜긴드라 데다 샤슈드라이 디준드베 데 다리 베오달로 같이라기 짜침데 티디기베 때 짝투기 토이기 신지멍이 신지기 메이디 같이 사실 미망로 셀드비 수이 헤멀라 유슈니라 데 디준드베 다리 같이기다 다 같이 짝투기 때다 초긴기 님디 남모서 진 디셀링 이념으로 수이 세드라 수이 디진드베 다 인다 개바기 인세 인다 다 고마티 인다 시바기 인세 캐치게로 베세드베리 아니 보들로 다 같이기 짝투기 초긴기 님디 마름비 가공래 닌당 숨죽이 가공래 같이 짝투기 토익디 땡헬 소신날 같이 다로 인기나베 데비수 임베 프리징 오브 이롤세 아니 베다실랭 같이 톱주 퀸이다 꾀디비로 야다만 죽지 베미 수준이라 데 다레기디 당하시기 아니 당하시기 짝투기 토익디 데 깍담 마비기 가공래 닌당 주탐기 해마랭 같이 미망로 톱주 퀸이기 되는 고급지 핀이 유순이라 대안에 보다로 다레기 네시디 다스드바 같이 대가시기 네스 배강 센두슬레 같이 날 퇴인 때다 두기 같이 균설 두스날 텐디 아니베 다리 인세디 배와신 인더 수메 인세 조업게인라 단 조업길리 고속되기에 캐치 딘 선수기 난케도 닌장 주탐기링로 같이 짝투기 토끼 신디기 마익디 미망기 될래 가랄로 때다 담빌 베디 아니디 같이 미망도 수기 토끼 쯤이 캐스 데미기 토끼 쯤이 가르기 캔겁디 남스미 같이 순비라 다 같이라기 미기 녹사 같이 담면 가데베 담면서 진다 초긴 주렌도 당가 결로 쪽이 라시 다 초긴 주버 주닝스기 투디디 깨디 좀 봐라 때 투디께 줍지 메도 마바 초긴 존디 결로 쪽이 라메가레 캐스 데미 데보달로 캐스 뎀달로 토끼는 수치가 뭐서 따고 되면서 같이 순이라 델라루치 라카베 라게 롱뿌디기 소긴 수바 온사들로 때 탄줄로 봐 소긴기 때다 디가베와 싱가싱 유진데 버디 인지미지 바고비 때 다르기 같이 니암기데 땅레 땡디기베 때 인지미지 소긴 유진데 버디 메르도 미콩 오틀라키디 바니 여바진 디게 팁베가 저기 세트 배우신데 다네 버들로 다 디날로 소긴 주 쇼스인데 지갈로 다네 버들로 다 도로 디에 독스 주벨라 고다 골레라라 다 초긴 뇌진 잡벌 멤버시나 미흥 오틀라 캐디미 가라기 초긴 주쇼가서 진 뒤에 메딘 수니라 가시모서 진 초긴 미흥 오틀라 캐디 같이 깰로 쟁아 인식이 두미 가라로 유수니비라 초긴 주디 캐서 된거 봐진 깰로 잡기 인지미지 랑고 수니라 디 깰로 잡기 발라 맞진 때 초긴 미흥 오틀 박디 초긴 사고는 온디비로 초긴 주 메딘 수니라 디즈메 가자기 미흥 오틀라 캐 차룬남메디 같이 고허수기 차루에 남니 최고를 수미기 람초업수기 잘로 남니 디스콩 같이 짝툴레 대야 체디 ngak디기베 같이 공로비 잡이 공로 속인 나무 주명고 수니라 아니 별에 땡디기베 내가 저기 시급디 다 다리 인담 주삼기 된 갈로가 내가 속인 주스 사고디 가디입니다
nga kesa dembaga me dembaga nigi tokyo di ngara nodo sumbi chuno가 모서 따고 없던 남스미 가시 순이라 집에 올라된 데부터 내가 지금 톱지 꿰니기 두시디 피고미디 딜리텐디 데디다 지칼로 토티도 좋아진 다미 랄루지 데다 ngammisidi 당시 가리 캐도 좀브레인디 인디브루 수다바 케민도 다 속인데 조금 더 좋아진 미지 보우지기 디날로 캐스메 산수니라 미지디 산이 속인 수세 사고는 회디기베 롱어지 인지민지란 거라 아니 랑급 더 좋아진 같이 미지디 다 나히 인 니동 니쇼기 인다 당바기 날레 당바기 난크널 보더 더 좋아진 캐스 된 수니미라 대버들로 미지가 나히 인다 니동 주국이 인다 주니벌로 보디스노디 슈더레 안에 다르기 톱진날로 십지지 멋잡로 좋아진 랄루지 코라미스비스 보다비 적도 토이날로 해마게 사고날 수도 되고 순이라 아니 남스미 카치다 칭인데 아니 버들로 레리니기 가로 주체네 휴지 독실레비 땅아 미지보디 로니아시 수미아스미 토이라 아니 버들로 랑기 미 랑장기 갱코디 같이 포모서진 미지보다실레 saktul hensogi iksanagiji jonga saktul iksadi sunan jodi dewa tab고도 namsum 같이 순이라 다 디탑 머스디 베로 다른 인던 추삼기 난크날로 ngada da pe baji on the for limits na tim불로 깨다노라 때다 nga 깨데 다 로니에 나스노 수다바미도 때 덴지 베고 순이라 디는 톱지 saktu기 토이는 추나고 모스가 디숨베 nga치야 미치 레코노 주다 와진 추소몽라 대보다 아니디 saktul 랭코 saktul 행각 날로다 종카디 순날로 대와 머비로 주와진 데미시디 파라디용 아니 바진 다 다른 인던 주삼기 난크날로 덴지 마바와 인던 주삼 직디게 인다 디기 인세케지 게레 자크 토치디 타짓베 데가 지기 데 피징 슬럽 뉴라 다니 토끼디 가담 베다실레 데 록도 주시 담미수 다니 보달로 데 다르기 데 대왕디 데 메토디기 네가 요발레 된디게 데디날로 자마도 그렇지 다 땡아차라 짝투 렘비기 남디디 컬로 카 셰쇼라 토쿄 베니디 다니 토쿄 베다이노 마데바 베심다 다리세르 비위 냐말레 고츠디기베 다 니랑 주다메 몰라 아름치기 난큐로 때다디 랑기 노미기 사고나로 춘누가 맞추베가 돼서 따고디 카체에서 따돌레 소나디 이로 다 아니 따니기 때문에 가차라 미세 마파 마케미데 묘테 마케미리 옆도치 보아진 때 디스 공기 가텔로 따고 비나 마파 종카다 짝돌 현소세 날리디 데벨 소나데 다 다리나바 가차라기 다다 로그리기 톨레 다 온라인 세디기 벨라메 디소에 랄린 탐멜라 다 하는 좀 배보다 미기타 가데비나 디 토교 가데가 같이 속인 주식이 사고디 가데 좀 저걸로 이나 토교나 춘노가 맞춰 가면서 때다 공기 고급 가틀라바 렌디기베 종하나 조디기베 원래 라루타 나차라 고 미바르 셀로미비기 두세베도 미셀라루지 다른 좀 배우다 공기 가틀라바 고급 렌디기 춘노가 맞춰 갔다니기디 가데베 배고 갔어요 날라소디 남스미 때 같이 똑똑 진수디미라 단디보다로 다 네가 같이라기 때 람로디 고츠비 남들 배워지 디스미 팅킨 메발레디 다기 손도스 베까일 봄 위라 인지 민지 미고 란창 베테 사고데 휘디라 딘지 베고 비네시고 휘디 데보다 랄루지 때 다디날로 카미 뿌미 주미미수기 사고데 휴스바야 라하둘라 때 더나바디 게합기 주루하다 때 곰플기 내셔널로 협달로디 디탑마도 그네 미제 수니빌라 인디비레 미 천냠길로 딜로 때 고급 외가서 랄루지 타술로 발수면서 고급 메톱도 온 수니라 때 다르기 작토디 아니비 슈달로 찌땅 것이기 결론기 작토디 맨 수니라 도도게 된 것이 톰데 숨기 작토디로 때 시작되기 배고비 인세 아니바들로 다 마시디 가라이 캔 수님이 통과디비 미세디 수기 디기 네세디 캔나 캔 수니 다 톰데 숨데 다다 록디쇼와 진닷 게사테와 팀푸임베 데디즘베 펜슬링다 길푸기임베 아니기 톰기 사고는 의미기 미세디 수기 데코라 속인디다 들어 데도 고아 카스비 머슈도 좋아진 데미만 가라 구톰니기 데 연카에 두 다니보들로 다콩 톰데나 의미기 미세 톰데나 축도 의미수기 덴지 비고업데 넘으면 카시 데보들로 다 톰데나로 다 톰베 익사나로 saktu 레콩기 익사기 미 라비미 여가서 진다도 미 수니라 다니디 종카 짝투기 익사디 종카 차점나라유 베바지 팀푸다 아니다 또 톰데 숨기나 종카 짝투 익사는 대화 탑고업데 넘으면 같이 수니라 인디비로 팀푸기디 때가지기 짝투 현수디에 나 게스트와기 때 톰기 네더블로 여발레 된디베 디가 존디비로 이치베다바 킴 디달로 덴치베라 베수 수니 다니기 넘딜로 같이라다 초긴 쯤이기 됐던 같이 두미 가라기
아니기 남딜로 때 다리 나온디 때 독서 배구미더라 아니 남딜로 공기 때다 남에베 때 잡이나 라루지 차라기 내홈메바 나기 손도 좀 베데 구미 바로에 때다 셀로메비 두스칼루 베네디기 임데 때 라루지 미즘에 대슈리 초긴기 사고는 헤베갈레와 니기 디나 모습에서 가나 치고니세 톱지기 두미갈레 때 콜레 답마디 가실어 답마디 바나나 초긴기 때 장카딜로 등가지 토법메스 디베올레 텐디기 다리기디 인지민지 종카삭 투는 존디베레 톱 텔레가지레 호노온디 비룹 디민비가 지기 이스비 용델 두서에 가지가 아니도 카스베라 꿰디 유 대디수 가라슈와 진 두시기 메란메 아니 용델 나로 베로 때 콜로 디나 토기 신데 가실로 시수라 디 멤비기다 용델디 남스미지 대와탑 모스미 옙도 주바진 디 줄레마 가시기 다 가라기 주친 앙다 델린 디드스미 델리기 대 아니 라비무스 주친 앙스웨트디 아날루 공이 주친지 나안대로 아니보다 아니 인던 추담기 난난 것이니비나 아니 베세갈레 디 고가디 아니 다 감집에 맞춰봐 인던 추담기 난 결로 denchebe matsuba-chin di nyuji tegarbe de ditolara nabugi khatule di tokyo na tsubbe charo zena minase 라서 다 공기 다 빼봐와진 다나 리비 철아숨 집에 몰랐다 나기 센터디 인지민지 팀부나 빼비슈이라 팀부장 만루로 쓰고 베임에 발라 인디비르에 때 나기 더도 den지 비오들로 되나 모습을 입도 주바진 나부기는 난골랑 가지로 왜 땡아 장 반루기 속인 좀이 진행함이 집보디 아님 자시 더도 모습에서 하진 디틀링 가시기 집집에서라 왜 대취미 집보디로 라인가 말랑가 델렌츠 가데벨 리스베나 테 로랑소 바진 디트링가지 수수블라 데 나기다 디 모숨도 주바지 ngasi기 다 야라비미 미 니숨집에 데 속인 좀에 미 동차리 집달로 데 찬념 다스마데 라하디 마바디 ngasi 카돌레 섭도디 가데다르 피니기 데 레와다 데 레슈라이 겐코에 디레이 데보달로 데미 마음달로 데 레레니 잘루쇼 메시 다치 아니가 자라 나나 고징기 소남달로 다가 자라 미친달로 안데베 취디기베 유디베서 주로 짝투기 토근달로 맞춰발루니기 때냐가 유세 다네보다 다 짝투기 토근나기데 소소집에 촌이 없음 집에 다 미기 고와 되면 렌조니임베 다 아니좀보들로 디기 에와지 다 미치기 토근나 취디 에와지 라징기 짝투기 토근나 취디기베 옴비 다가 아는 날에 작로 쇼와친 세기 아니좀이기 나 가데비나 아니 토게 소소베 배고빈나세 라서 마시 찌땅디 ngase 미시 ngachigi 짝투기 토기 시디 갈루샤면서 미시 토기기 데 레콘나 레미기 데 네디들로 찾아고 수디미라 ngachigi 다 메인 데이터디 데 콘레라 랭고 수디미라 아니비 인더레 베스트레 답변나 미시 포미수기 네소나로 다 더나바디 네땅 할람지 켐베 디가베 와치다 미시 포디 세갈레 데 뚜베 공기 데비 수면도 디 나두니레 ngachiragi analu pe bawachinda lubi karma charalo sijada telubi karma di dat sasanagi sasasochin chibel herodo family nagi centodi kwedigi vete geojixnal judigi vete nagi sasakara ulma sudanula ani pa podi bedalu di gara ngachira labi mi beole di milu jo unsibe bala tande bedalu te disumi donglene jungi sunibila tande beda te ta chen mitsi podi form di te chui ba chudai ta loyal hasno di bala debada rini labi misugi ta form di ani hb gale disodinal tawdalu ta karbo doji guledu ani chukja julu magisu 리니기 냥카도 발라 대천 디노디 밀라루진 알파 타리사 선수데스 로스타디 파 초긴 주사 휴비갈레 최미미 텔레디 미디아 굴레게 유미디 잠지 베버들로 디게 덥시 주인 수님이라 디변디기 더도 ngach라기 아니 님주 삼기 난크나 다리 작도 잠지면 달파 몽비 작도네 마름비 해물레 아니 응아공기 님주 삼디 고가 표현표 아니가 딘지 제곱도 넘으면 같이 할 수 있는 라서 디좀베라다 템토 초긴기데 쇼하베 다 템토 초긴기 테가 heb들로 된다로 된지 배고프다 수기 람루소까지 배워가서 라스카디세 마bat 도토기디 다치 아치 토토디 카세비 슈고베 다니 ngachigi 톱지 꿰니기 태협달로 때도도 ngach라기 다치에 주의 마바디 다미츠 포서 비보 유디비로 텔렌데 나다 다 초긴데 쭉 반나 이 덴데 인 땡데 인스 노디 모슈버시나 사지디 인치미치 다르기 다르리 고축디베 인세케치 딘선수기 난 디스도 발라 다니 바다 톰도 숨기 초긴 좀메도 수기 나브나스로 게바디 또 둠타치 다다 바진 랑기 케빈 쥐수바치 럽메 디미니비로 랑기 냠로다 침사 되어 이미슬로데 아치 쥐수바진 디달로 탑모디 그네미 랑기 다 디테니기 되네 같이 용들 디날로 랑기 미콩 어트치다 랑기 깨세디 데르버드 쓰고라 안수다 바친 데모디나 추나 모서가 시라시 수니라 데랄루지나 미구유니미 팀부시미 캐타수게 데 해마디 모스버슈자 나데 소게르미글 나포데님 자스 이샷 바고멜라 슐레 아니갈레 데 아니 립메 디벤디기 데다 마지디 같이 다 베스습치디 같이 쭈러쭈도 아니 숨베 랄루지 토견날로 된 같이라기 미시킨 주민들세 데다 같이라기 데 자몰링디나 머슈디 베드레 디나로 토나 수디 데베 아니 수시디 말레시아데 온도 수나 템토기디 입자할람디다 차송수집을 했날라
라서 다 뎀토기 콜리 주와진 다 ngachira dusi kebin ta di sentin do juwe te 뎀토 다 di dumda chi mita sunibila 뎀토 di inchi miji rangi toki begola yalla ta ani di rangi toki bemengola denji beni chiringla todi mabali kelo chok bi lombe gele ngachi tono chudiungla deba dachi shumidi chudiung so chanam chung go rerenin zalu shung mabala ani de rangi denji begupdi khache zalu misho deda pebe wachi nagi chokinde na kachilo 가원 장세 뎀코노 주구비 둥카야 습도 주바진 나기 미스디만 장바로 치수바진 나보다 주주 비미소라 때 나기 미금디 가원 장세베 초긴디 인지미지만 장 바로 죽디용라 아니 비강일 메주네 델레 때 뎀토 초긴기 텔로 협달로 때랑기 토끼 베고수니라 때 토끼디 가데모서지 카스컴네 고죽디 토끼 남비가라 디기 당아치기 니스 숨집이 주와진도 뎀토 초긴기 토디 다리선식이 바나루 때도 두사지 다리선식 바나루 톰도 숨기나루 때 미숨자 kupchu godu de chigi to nankhegi de sogi na toki bedo shudi 톰도 숨돔디 la to ani chila te de to ju modula de zumbe nga chi kokop de chigi hablu shumi sule phidi chigi habgi de jada dingi te to domgi nga chigi ngabja chumi ngagi toki beno dari shusinga susugi nan kona de badalo dem 토기기 체다기 주디 인세 야 키치 숨선시 도로 입진 님도 닥바지도 디기 난편으로 장카리아 생디 종우스니라 다 아니 템토 초긴기 다다 톱주 규미디 콘로 톱탄디 가데베요가 당같이 고도좀 보신들로 로세지 유비기 로주좀베데 미기 고아데베 렌조메 템토 초긴 쪼고 와진 로나 게쇼드 솔로 토빌로세 라루치기 보신 때라다 마데와진 토교 베다바기 톱세 라루치기 디 시옵다 안좀기 잠줄로 마도주볼로 치단 가라로 미톱세 아니치세 나마신 라스카리세 단디데 남스미 디에다 미시기 캥급디 가차라 체수디 다 다리기 ngachagi gekhap ki chogingi nedangdi hemagi ngardap chepda dumtraji jurchu yesudibila 다 dumda jurchu di kadibi mosawachin te mashi chogingi lamlulu jurchumi chogin sundulu jurchumi betang chasanglu dumda jurchu besunila betang di kadibi jurchu yasumosawachin tato ngachi garagi khensai du gekhap chamchiben zambulingi nesenara ngachi neyamgi chapdi yobalade digwe gara neyamdilu dumi de chemi chansai 디준데 ngachi du gekhapne ya 고 묘 yapsusule 투기 차기 몸시되기에 슝 런치 천식이 바나루 때답나바 가라기 제사다 시스템에 때 투기 차기 시되기에 때 니엄디 가디베 시수가 니엄디 가디베 가수가 니 투기 차기 몸시 되기 잘나는데 디준드베가 짝들 현수기에 때 니엄다 데위기 때 탑람다 내가 레세팅 순디빙라 다 nga치르에 차기디 가시면서 하진 다다 nga치 짝훈나 차슈미지 nga치기 때 달리 곰때 랍준 남에다 갈룹남에 레시 디수일 투기 차기 몸베라 유일라 중식비 차기 투기 차기 딩 짝투려 유 짝투다 데디기 니엄디 다시 야수 도주와진 때가시 구야 남된디 때 라비스 라하우니면 투기 차기 가라시디라 딩가들 명가시비 투기 차기 디 때가시 미시기 차기 인세데 데버라 갈룹남인베 디준드 다리기디 줄치디 가디모사진 담바랑 같이 아니 레림디 쌈비 남딜로 니엄디다 데위기 때가시기 다네 스트래티지 슬랍벨라 탑람디스 모더비 소이라 탑람 칸니비 소이슈니라 계속이 더더기 내서는 봐watching 같이 팬데믹 메발라 더도 니엄 기 아니베두 같이 게합는 내당 춥다베디미 인디비로도 데다 내가 중신님멜라 단내 보도로 당가 저기 미모 용기 수 답급디 데다 짝투기 남딜로 디스미 니엄디 중모 주스미디 데다 레와다 멜람 답급디 같이 가라기 두비 가라기 투민난 급디 카체 디스미 중에 미주무 같이 학교 주숨 파운드 죽디기 베 명가들 뭐지 투기 차기 되기 시작달로 디 미중 디 머주니기 탑람디 같이 땡급디 카체 디 베네디기 디간 봐watching 같이 속인 좀면서 속인 여진 답버디 박디 왜 속인 수 싸고 같은데서 저거라 때 다르기 같이 니암디루베 니암기 다샵 메베니기 때 무슨 차별 메주니기 탑람기 왜때 속인 좀이 고변두수기 속인 좀이 고김디 존이기 탑람소에 점디 유수님이라 단디버들로 탑람디 다 같이 게세기다 속인디 수비 님디 나테렘달로 때 같이 다다 록다운 슬람에 몰라 다 각담 배답도 주바진 그 속인디 죽음이 동하고 해서 봐진 뒤에 탑람된디 유수님이라 아니 갑롱 같이 속인 수바 속인디 되다 찬염루면 되보다 같이 다 아니 에림 레셔소디 아니보다 속인디 내 고라기 가디 주살로 싸고는 주디기베 내가 속인디 고라기 살리 주디기래요 아니보다로 다 같이라기 더 지날레 송데 토끼디 토끼기 고kop디 그래서 다 야, 다지 아니지 다 포스터 벨루기 다 캐시기 골리지 수인 딩아기 렌 모슈에 다 포스터 벨루디 다 같이 뎀투 속인스 주의라 좀 세계노 삼바마루카 니숨 주의라 때 당바딩가 쳐다기 때당가 쳐다기 다랑기 슈어퓨 텔렌 팔리수 땡가시 익습디 나오 텔렌 녹당 빈디 컨벤션 텔라빌라
디행시 고급 데브라 피도 순이라 델렌 디 톱미디 가모스 햄마 와친 더신날레 손도좀베 슈요 델렌데 막드나 차슈미 덴다 아니 찬점로 메톱라 캐시유라 다르기 된 것이 내지 내당레비 미파르스 르르비 방고베 아디베니 미망 찬점로라 호라기 다 주어벼와진 찬점로라 피니베 자이수니밀라 베벼와진 것이기나 올라가기 미침벨라 속인 주바 코 주스 대실링임벨라 인디비로 코 마다 올라가 주시는 염세에서 진 거기 속인기 뎀토디 토기 벼와진 콜로 고급 피도 수니라 같이 단니벤디 콜로 고급디 피도 디벤디기 대다르기 고급 가르르 디 난두니레 같이기 다나 당가체리 두미 켈로 다 공로 죽주랭아 이미 연체 죽주랭아 연체들에 다디수다 같이기 개합기 내선에 봐진 미 켈로 죽주 람비갈리 게수 대하치디기 같이르로 튀긴 소소베 피우멜라 대 죽주랭아서 더나 개합 공패기 대 주로데 티디기 죽주랭아서 미는순지 개비 미제라 같이리 우르르 도르르 지우멜라 죽삼바디 디벤디 같이 노스디 야생디베 죽주랭아고 계시나 죽주랭아기 미나 포인으로 모이로 대 가라인디비로 속인 사고는 제명고 순이라 단니보들로 다 코라기 디스 토끼에 나오는 거라. 다 토끼디 같이 토나 유비라 같이 다 싹투기 머이디 따위갈래 다 켈로 죽주랭아 인심이 가리조가 같이 시라. 아니 시디 따오들로 다동 같이 팀푸날로 봐진 미 아니 팀푸 톰디기 날로 뎀콩 듄이라. 뎀콩 듄기 날로 미몸 굽자 합지두라. 다 안니술로 같이 콩 토끼 나오는 거라. 같이 코라이 같이 데벨롭이니라 데벨롭도 다 머피 해만 같이 주천 평으로 콜라 나 가디 주비나 가디 주도가 아니 심 고김들 효용수님이라 다 마파 토끼나 먹어서도 다토기 템토적인 게 같들레베 선배다 다 아니디 같이 다 템토 속인디 이 데카이 데보다 모바일 폴링세 아니 다 속인 다니 모바일 폴링 세디기베 공기 사고나 전배 나부기 샵도드스 퓨니기 때문에 공 가들로 되비나 가제 가들로이나 세미지 공기 나 딱두다 해말라라디기 토끼 배고 오면 거가 다 아니 도동아 지기라서 다 토끼 베디 다가 시기 다 미금 돔된디라 다 벤네 바진다 핀슬링다 gelipulu디 남스미 미 자체우 민도라 팀풀루 데비슈구베 팀풀루 굽자디 지업들로 다니 굽접디 레레이션 동아지 콩루 주tin 평라 다 같이면 주tin 목표와진 다 미디 가디 줍네 미시베 발라 아니 주tin 피시나 델레토디 소소소고라 베베와진 장강 컬루 침앙 침다 등시 만날로 미아님지 두스미디 때 안에 토디 것이 남는 토긴 고변수를 되버글래 토긴 고변수기 때 안에 익사디 박디 아니 기 토기디 미스나 레벨레미나 자라 딱토기 토기나로 수디기 왜 하말라라 예비나 디 토끼 것이나 주신 편이기 라서 것이로 토수 유이라 다 것이 토다 티디기 베다 것이로 빼보아진 다짐이 굽자디지 두서들 딘자디지기 주친 앙다 닥터 톱지수니라 것이 다는 수는 같이 주친 평라 때 주친 표더 레레니로 피에피도 노피더를 로지기 때 팔리수 때다 아치지 다왜 가데모 대 제작투날이 주친 조들을 주현도세 때 투다 마디메 템메 때 디수 가라다 것이 모피원 콩 가디 주비네 미시벨라 콩이 네세디 것이 다 가디 주비네 신에기 되는 토기 표더로 때다도 주어 고급 톱들로 주어 표고베 가라기 잡죠 제난 것도 작도 렌수날이 인스들로 잡죠 제난 것도 남수미 같이 아니 토기 뭐 추주병고 토기디 것이 봐 주신기 토레베 때 콩로 주어 표디기베 때 고급디 코라기 미치기 마이나 나부기 토기나 춤미다티 콩이 로세 감치 조이가기 때 나부기 리지션나기 다 아니 수디 다 콩기다 아니 배와지 콩기디 토이나 추러 중나 같이 토이날 된데 베니 게시기 레니 토이나 모츠바진다도 톱주기 겁로 코라 시스나 마디나 모츠베스미디 콩기 순고 수소바진 같이 아니 다 속인 여진다 버박디마 사고는 주민고 같이 dom디 박디 콩고 가장 사고나 속인 좁아 주미디 다 켈로 투추레 나기 오주 베면서 사고나 종겁다 투추레 날에 야체 임 자sab기디 나부기 샵도 바 공기 사고나 조베라 퓨니기 이라 다 디에 같이 탑람 레스치러서디라 다 디가 숨베데 남메스메 미게 레셔베 나디기 베데 베니기 데 수이디 같이 가데다라 법디베 같이모 사진 다미 분좀디 가데 뉴뉴손니벨라 데 안네 보달루 다 디날루 나 초긴게 사고세 미롭다 티디기베 미 동차베 살방 같이 초긴 사고 레셔 중라 미 장가 뉴스 다 같이 쇼라다 din karmani de chraimbe ta chi ngacharagi anizumigi lerimde su gorin tabdalu 다시 날래 저러기 손안도 좀베 녀염기 때다 내가 유블레텐디기베 다 아니도 수기들로 탑라 머로치된디기베 자도 헬수기 카톨레디기 차지 소소비 유비기 로지메 아니 통크치 손아세 소위기 되지 람로 가치라이로라
laso tamma so yu dikshi lamlu yu koli di that hemani nyamru suye yang yang du shudi du dina jun so yu lenga khatle ro chagin bombe shi di shuwa beushi du yebale tin di ngagi di nam su shugub di khami se shuni la te indi bire to na le kana do sumbe deboda ngalu diwa khachi wi gi da ne din ji ngagi da to thomde sumgi te damgo zomdugi denle te dumtachi shuni chubi ani ko ko thobachin te da disi bindu tani bindigi te shen ne gunam chun sago kate gunam chun ni nagi chi laso tat shen ngachi gi khachi tok to shugub lesha du ti indi biru ngachi re namre biru disi de ngachi sale melambe tani bodaru da ngachi thomde sumgi da dachi nale songi da thomde da gekhabnalu thomde sumrai ne so thomde ji yila te indi biru chipdi da to jam mongobe ne su da nale songi da ngachi gi inse khichi gelu sogingi nimdi te godin thamni di te tani thomde sumdi ta mi shugub mindu ani bodalu da thomde sumna saktu jamdegi delne ngachi re gi chora 다 미금 탱고 발라. 때 미금도 탱고 바친 미금들한 게 가비니 랑장 밑에뭐 템바 밑둘라. 다니 가처리 미모 좀도 규톨레베 케스디미 미치다 콩가 지기 데모잉 말 땡고 발라. 안에 떼내기 되네 다가 지기 남스미 디 같이 독도지 미스디수기. 다가 처리 데모 땡고 바친 다 창차 주구베 남스미 셰브 접로민도 다 필수능으로 바친 다 겔포습줄 찾아다 바친 데모콩 두유이라. 데모콩 두기날레 다 콩기마 잠빌링 데모콩 스미 주비라. 한 잠빌링 데모콩기 damogi zomdu namchapni mo sochi insi kechichi dari insi kechiluinla kechilu sanede gati mo sochi ma fisher house nyaso chungi chimgi sago nabe kongi damogi demo dane godin thapni andi roba chusi gudi kara chwarti la roba chusi gulu gochung sunila dano su gesi chapni gi dusi mindu disumbe tashiling simi demkhong ju gelipul라 아니 기 속인 그래서 damgogi 좀도디 gati mo sochin te gelipul opre chewanulu be godin thapni mela disumbe dro gelipugi ma rabdeling gi det nem yuila ani gi sagodi te veterinary office nga cher gonorgi te isagi gokabe te insi khechini luina andila khechini khejisumgi laso ta mapadi guchuni gi de khembe bala ka ge ta nalaba korimdi ta rasoso gi sagono jonime ta pincholi zum juba chi guchuni gi cherande ta timpogi de ba chi guchuni laso imbela ta relation shu de ba chi disi mi chunime ta guchuni de ga chi insi khechili gochudo sunimina khechili ola kara khechili gochudola te ne ba pincholi de gelipudi de 케치니 숨시 케칭아 순수기 데바다니 카시디 데나 장란날레 나볼레 거기 따뜻하게 생기세수 단네 버들로 다도 카시오디 다 디숨베 나 필수링게 데브링이나 뎀홍 두라인라 케치리 고츠비 단네 버들로 공기 케칭아를 주두이라 데마게 뎀홍 두라이다 팀 카세치 팀푸기 주도 주바진 팀푸기 뎀홍 뒤니비라 데다 디수여 바진 디고레 라스타타타 다리 디수 아림치베 아니를 하게 피면서 다 날아봐야 저기 드세요. 린체노 예로 다롱아 치기디 고가평라 더러라디 지가 치기 순이기 탑람 주된 베베심다 담아봐 남구춘이 나다 남주둔이 나데 다 가라기 다 아톰데 숨기 때다 드날로 되어 유미다 호라 자마토미 자식이 ken기 봉세 순이비 다니 볼레텐디기 베테다 마케미 유레 때다 다리 가라투시디기 때문에 나디기 베주고 톰데 숨나기 때 디나마사미 지타마도 민도 세션이 베라 다다리 조라 카치 위기니데 레스처라 테나가 저기 고진타스도지 카툴레 세디기베 메말로 슈나이 디수카라 투칼람디기베 제나니데 카리 셰세슈니다 지칼로 아레즈미기니데 카체도 또 도르센다제 레스처라가 저라 작투기 카툴레 수니자니두 데디소가 지기 뒤다줄로 레름스 고린 탑디기베라 평소슈니다 카리시 Tengelinka Nishu Larjung Lakungi Setup Bemina Petun Lagul Gidunlu Nimlu Tembe Chudu Tani Rimlu Shizu Beni Rindurna Chamatu na Seima Shui Shoda Kasetsu Yung de Chago www.moe.gov.bt/?page_ID is equal to 588 Nale Topsu Seim da Shui Su Chida Shibe Chisi Chunyegina Kitsugo Seima Kasayidun Lui Saidusoka Lagul Sinjumba da Chika Lekorni Sumni Dun Lekor Guda Yanchin Lokchin Kajan dzam@moea.gov.bt ge tholete wathabna seima Dugi nikangi mimanglu seda bemina WhatsApp di thole kenshu gi yotre chu tendi yeze imda dia yotil bemedi gi WhatsApp di thole chutin hemidelo kogi kenshu ser nitam sa ni da bum nga thobnu se imda
sere le ni gi tin lu sere di le cha cha chi be do ngi tam tong tha khe chi nga de chi ong ba gi te tap go pe chikil be nu se me dibele yote di chu le sem thab lu kyara gi du gi ngi khang gi mi te da ji da biti sat na lu khe de yi bi lam tin chu lu ne na se me kadi chi be shu le chi lu ne din di chu da de wa yu bi ko le chu tin re he wa chin le kor ni sum sum ge du le ko du gi to le te wa tham ne da yang na chu gi ngi tong le re be de yu wa chin gi jung du gi ka te da chi ka chi chi sum gi to le te wa tham na se me mi rajin chichu gara gi zukam lu penin chewi zejol hampa maru chule jo bibi yetu chile rangi jilu topshu yar phir tani da rikpasel nei denlu yetu chilen da daube quadi vigo capsule ya touch from heaven gi sotin beole jeni da de yobachin jutin ang din din chi chi ru lekor na lekor yana din din sum lekor din din chi chi nalu jutin na de karin chana Daregi tusidi du ata da tsaleram mira. Netang dizum chinalu nga chigi semka jignang tsage drubje laso bi chonang chungsi. Chornang dizum chugi cheche rangi semkalu ba matibi kucha keja jabzumbe chu in. Dizum chumbikap gade dada toram chugo. Toram besumi chugiya gade dada charo bego. Semgi shide tuptablo ngache kyara nyamrubgi thole chenshu kege. Chegi simdi tumingo nabalok di shani kemi namse kashi che kamsoru namgingi kegi shudaru namjudi joru chelu junimi so kainingi ulu da chewe Layuk lenka ki seda bemina darina ba midi daju sunalo chane mebe yokte lede sudan mingom sugi chigele pha yo yebe kole nesu zumasu chapel bemi la shachira yebe imda dumi chigele pha yo teni timlok nitong chupdin da tiuda chane mebe yote lede da mingom sugi dumi su chigele pha yo teni da tani su mechus ime debele yo semi sugi digi gokurulu tinile zemtablo yo semi garamberu yo sewe kablo layuk lenkaki chapta bemidang tele chane yebe yote lede sugi layuk lenkaki yongdel nalu seda be yimisu chamchi yogi kokab le nasime dizombe yogi satongre jindi yebachin chane yemi tanigi denlo lenkaktan dewa tapkopdang lenkaki nawa mate sen ngisu yote lede lu jini meo seme kaselgi denlo layuk gopen sering dawadan chika lekorni sum lekor dünge dündang sum lekor dünge ge yangjin loktin kajang ti dawa at molhr.gov.bt nalu sina seme Tulo melazin samti lo metampel desen ki seda bemina tadin lo lota kebi chuchina city pt dechen suni imle chida jibe chise sumge roba chuse gulep churu chuse ngachun tapada ramte labjab khanpaga panbari labchaka nindulaka gairigaon buka sisne dele thorne usetsuna lo me shapto mion seime Ira tulo melazin ki katule latsu gade jojo beni imda jata madeu juni imelu te yonje tsuba shina se shwa be ime Easy.
chugi nga lu shu bela Yalla pa kesa ke no ni si Why doggy mo? Ringo chingi chala su sai dona lu basha se chulu kagi lapji. BNB na chakin dimi chingi chagam yub chegi mashibu. 나랑 기억 닥종기 세다 베미나 나랑 기억 뚜일람디 나랑 앵갈레 rolong 춘치나 땅니 고추디 유세이메 데벨레 람디자 충쿠질레게 메밀로텐 트리치츠 추디 라비캅다 눈코츠 지기 주수 주니기 사고 맵레 라주 마두춘 람카 굽테니 이미신도 드레용기 다메츠지디 토틀 베나세이메 자타마두 주니 이밀로 세바셰나시 슈어페우이메 Sowe lenka ki mimayon lu set up bemina menkap ki shabdu de ransui ngedap ki menkap chu sai sane chuna le thop chu si me debule shabdu de lenthap lu thoki bewe kap damkha chami sane nara jogob me se imda menkap chu ba ome kablu yewachin ngejin nikcha gachira baru tupni da zuga neji imida inrimbe menza degu michuki ransui menik yachin sowe laktip chu ba ongo si me sowe lenka ki kenshu kelu dinchu yenche bemitsu da lam jonin akangel yemi mingom chugi denlu menkap chuni lerimde loksube kodin thamni si inro zukar neji yemi chuchi de mimang garagi menkap chuni denlu chita sumbe chise kechi dinle gochuni imbe dinda chigi menkap chuni lerim gi kablu ransui sanegi menkap chusa ona si shuwa bewime 해마 세브랑세메 유센디나 도지다 타시세 포게 니 되노 코 니차라 로코디 둔차 니라디 주카메 쪼수 조노 되기베 베케기 네타디아 되네 구츠노 장코나니 누무 쳄트니 사캄카니 로치다치카 타트니 지세 마밥소니 코니 메카날로 멘치기 다시 배워주다 코 니차라 로이 베케기 니여베 뉴즘베노 도지디 코라기 주캄기 네텔로 젬마템바 메카날레 토미기 멘다 중소기 랍잘로 마네바 나메베드블레 멀티덕 레지스턴트 TV세 멘기 펜토마츠베기 베켈로 주디 체라 코라 베케기 닐레텐디 존소 로치칼로 타시디 코라이 주캄로 타디 차잘란디 멘츠에 디세카사디 당오투기 멘츠디스에 중소기 랍자다 티디베올레 베케기 나살레타노 붕인칭기 네지 텔레타 추블레 코라로 타디 녜람마세 가토주디 녜마 가임베 메세촌데노 베케기 멘디수 준마체바 사초베디 메윤기름바트스에 참베베곱디 개체 베케디 까타베비 네지지 네지티 DOT세 케카토 십토베베기 멘츠디기 멘츠베디 타츠이 MDR-TV kata benegi tenlo pekegi mendusu junmachewa sachubedi meyungirimba dango tu tsamti keche. MDR-TV di menchu benelo laka chinchi imda digi midelo nyeka chinchi i. Loe pekedi menchu lejumbe mabewachin digi lore nalo mi tiangale nishugi pana ni sindoyo i. Diki natural dye ge thocha baby kip chu ngajire ge khapna in gungi lamluk tar thocha babe mache piche lesh baby kha ache ge ragi zero ta chu be yible rajine ta da zukham lo le bi dokjing gi sajur chemical suya map in Dibeole, Diki natural dye ye kipcho, Timpulo ebe, natural dye handicraft and souvenir le topsupta, Yana Jutinang, Ji din du leko leko, Shinga Goda, Ji din du ge, du shi din nalo, Jutinamba jin topcho.
장의 추가너리 내수 장의 수계 담바르 내수 조된 두 뉴제 가진 완지기 규민나 롭주 추기 난 교대 뉴제 취미기 내든데 토슈 집으라 두 셈베 나실름보다 두개녀서 레징기 코펜 시기데 numkor 년절기데 톱럽기 날루 녀주 포디 휴미기 쯔지데 다리 년토 춤기 튼서로 토토 쇼노 lokdira kuzam se shunida chikhalu chanda chukhanare kilbenjogi nesu chanda shugeta nesukase gya khabnalu layo mibigi te najen tsugi modawa lopchu tsugi nan kyulute nyoze chumigi changkhadi toshu chibera tu sembe te tu nyoze kagzin wanzigi tokyo shamida chiwache nahi nyoze chumigi lopchu nija lhabji ta sindu hyebehimbe du nyozi kakzin wangzingi nyeju de tiwachin nyozi chimi loptu maashu chira kelo chobgele kechi shigi bana pilmisu imbe kyodibito dezumbe nyozi tsuya maashu chira kelhada digi wolera mengi riktiso chedu yoppe tono de nyozi chimi loptu lalu chigi du chandalu shemina kongi nyozi chegube neden ngomara charo tsugi kalu nyendibe lalin tabdu yoppe sheji ngai tiga aza thumidi da ngai bewachindi charu bewda isujuna te charusugi da digi ten ran gawajus me bala te thui ra be gale ran peche ta mano te semra ngembo maso te thui ra digi sem ganna me sem shini sinamela juna talu te rangi pampi sugi she tuzu be gale sem shi charugi katiguti bhale 키랑 자우치 감맘 되니디기 데 인플루언서 대부 마인데 아니 비니기 고당 바데 아니 고츠즈네 데 바나 감치레디 슈비 슈테베라 헤비데 하시 du nyozi kakzin wanzingi loptu tsugi nyozi chenile kanigi denlu lopde laptemba tsulu geljigi menchi petangi kole chonda subjinde epime de laptemba tsuya laptemba be ngojur beweshi kerigi laptemba chibe nyozilu lanshu temisu leshumbe chokhachap sudu yupeme with that certification as addiction professionals kerigi lapten babe ngojur beweshi khonchachapki lobda garanalu nyuzi chemi lopthusu nizin benigi delu shipji beneda menji gi delu shen khatani dele dubji shishagi menje leremsu beum dele shule ngachigi lobda shishagi nyuzi kathapki kyethamdi geung nesiki kathap kyethamchibe shitsubeni imda digi lobda garanalu nyuzi kathapki lerem shitsu benina khepinyu the prevention program in the schools nyuzi chedi yubbe tazimisu konre netang chapchi lu tadibe didatimbe laptenda menchisu bewa taibime de loptu tsugi nanke nyuzi cheni de chap chesube sonduyuru chilu nikdong chugude chebdalu chilu nikdong nishulu nyuzi chemide dewe nedede mapap sondibidu deya chilu nikdong chugulu loptu sumja lapchigi nyuzi chedi yubbe tazinsale nahi nyuzi chemi loptu nija sumchu techilege matimbe didachiga chilu nikdong chuguda nishulu nyuzi chemige neden toshura layomibe nashin tsugi nanke yubbe serdin chungdibidu de shungyo chamida kerde dele tsonde lechin sunale paya nyuzi chemisu yubbe me du nyuzi kakzin wanzingi tokida tiwachin nahi nyuzi dedewe timgil bemi chikdong ngapchul hapchi tendu yubbe tokibenu janda nesugi tenlu pemasedi tsirigi nyeshude dojige tsegipibi samtsi zonka dorokagi mise tsugi de shungi mise tsule sagasu nyodi de tsonigi lerim go tsumidilu ngölen lejum yöpimbe de diya sanedinagi mise tsugi de takam chika lerim de gyudibe de sagatak tu dechigi tsi de tson yöpimbe de shungi mise tsule sagasu nyodibe tsonigi lerim de neyamgi netangle tendibe de sagasu tson masubigi tonlin chumbigi shilu go tsudibe do sagagi gongche di du namra beru masuchi bera topdo yebda deya misitsugi saga kejirilu gongche nyutam chubdin derebe sondo yeb ime iru tu sache lezingi lerim di judi misitsulu saga bom kejirilu gongche nyutam shipchushe nga dere jindi nyodo yeb ime tizumbe tu sache lezingi saga chungku kejirilu gongche nyutam sumchuso nga da sanabna lu tsumi saga tsu gongche nyutam kechibe nyodo yeb ime
Sanambadi su khoragi saga tsoni gi tenle gapto chap telen nalu tuin rinsu chibe gugop tendibe du. Konsa namba chigi saga bora jalel hadi na baung te nalu jise jeni gi chuchi nile ge mi beuda tuin rinsu chibe gugop tendo yop imbe. Te tebe gugop tendira beru daregi niamgi nyatangi kablu khoragi saga tsondel tap sunidegi sanamba su sem gadibe du. अहिले को साल चाहिँ यो Nemle tendi saga tsu tsomi tsuni mese tsagelai. Iru tarebeuta shungi nyobadu yeple semgai. Temen jemi tsompa tsulu tsompa chin saga keji relu. Ngoceng itam chutam iya chin chuni tele toshira chubdin leke topnimi. Shungi tari dizumgi lerim gotsumi digi kongtse tsue lejum topsube. रेट राम्रो पाएर हामीलाई अलिक खुसी भयो पहिला हामीले ग्रेडिङ चाहिँ ngachigi saga su tham tha sa jagalu chichong thabe kap saga gi ewa sumbe member nibe chongtu tarigi larim nalu saga gi eka sumbe soda ma shu chira semdam maden iru debe eka zomidigi gyude chirdimi लस त चाहिँ हुँदैन ठिकै छ Iru taregi lerim nalu saga phetsi rele keji ni mapap bemidulu misesu semda madembadu. Dilu du sachi lezingi kyomina debe saga phetsi rele keji ni tere gonsigi teka matsumidiya phetsi da saga sunalu yobi sagi jise tele jise mapap joni imisu tsi chabdi insa shechi. एक बोराको चाहिँ 2 केजी kongi saga petsirele keji ni dere gonsigi teka mitsube saga petsi shipchu chongba chin keji kepchu gi chi gyuime tibole ngachigi tunu gyudi tara dabe sinoi हुने रहेछ भने यस्तो हुन सक्दैछ एउटा बोरामा 2 केजी Kong chachapgi dogi lamlu da thidi imbachin matupchi mathong. Iru phetsi rele keji ni toni di dara dabe. Dia dochi na keji shipchugi tsi imda dinale keji ni tobachin dinalu sada doru chuoni imle khegu matup mindu. Phetsi gi theka laluchi keji khechi da lalu sumchube beoda keji ni tobi kanle gira ime. एउटा बोरा त्यो ठुलो बोरामा काट्दा त ठिकै छ हाम्रो त्यो Kongi petse bom chundale keji ni tobachin matup mindu. Iru petse chungunale keji ni dere toni di kyime. 9-10 केजी यति कम्ती हुने रहेछ यसमा चाहिँ अलिकति लस छ Te tungkak dakchong da tibachin neyam gi dusega sanamba tsugi ransoi tungin su rewa kedi yobi gongse da tidi tsoma tsubi duseka lerim gu tsumidegi lejum sonyi se shechi. 코라기 람루치 도발라 레짐베 다시 탑니기 텐로 로데라 공기 마사나 투디 사나 입제 마발라 다니버도 입제 할람 로치니 치디 샤발로 사가디로 남세메치 퀸 미니스시니비 때 맵조어디 좀바치 미라가서 로질랍도로 콘치챵기 때마 좀컬로 공세디 뒤로 주삼다 주질레 미니디기 다 콘치챵기 같이 가데비치라 총살로 때 좀메디 레레니니 나토메 마타치 젠 가라기 때 코라 이카 사기 올록 주데라 다시 탑디베 때네베 자이세시니비나 Debi lo dakbachigi nale alanji gi gongse su ma phap joyi shuma dorokhagi sanamba ma sho chigira sagagi la su beni go tsunu. Janda nyesugi denle samchile sharab doji gi nyujibu in. Nasilim bu sharab getse da chikalu duge nyesu lezim gete hümme kechap dochenda gopen sum gete numkor nyencho gete toplam git nalu nyezu po hümme gi tsuji de tari nyento chumge dünsalu toto shunu. Deyate dünta chigi hemalu cheto chumge dünsay dama chumchigi konchachap numkor gete nyencho toplam git nalu yoju bewi gete shumalu tsunchum kedi hümme. De cheto chumge dünsagi dama chumchida chiwachin nasilim bugi chuloni to churu cheda chubigi nalu de kogi numkor prado de lamperilu tugenchun de hyobbe de jugenyen sun lezingit nale nyenche gete toplamsu yojuge tole lendi hyobbe himbe Nasilembogi nedin kasum gi tholo ngento timgi dinsalu thotok shuyime deya numkur tukin chumbi shulo shuik tsumida nyenche gi thoblam leme de zewa mi seme de thoto gi shuik da chiwachin dugel nyensung lezingi nyenchel gi thoblam chimi deya duk sondel lezingi numkur chokhan nale numkur chokha chamni gi chi ten yumi da thi di imbekino Dezumbe danja cheto timgi dinsai tangmang timtigi mongarlu numkurgi thilam gi num lu yumi de da lamperilu numkur thukin chumi de da chekha dewa kania mi seime deya numkur thilam gi num lumidi lamperilu numkur thukin majumbi dango chi gi hema lu de peime Daruna silimbo da chewachin khogi numkur de thukin majumbi hemalera nyenjel gi thoblam shibum ye peime
De cheto timgi dun sai tangmang timtigi na silyumbulo numkur pradogi nyenchil toblam nalu yokjuda yikcha zuma zo di ngeltam bumni lhapchi tobje kidi yebi nyebalo dongo ni gi tsentim keno. Te zombe dugel nyensung lezingi hemai ke chapto chingi kogi wanse lokchi bebi nyezu kimidi miden seme. Ko lo wanse lokchi bemida na silyumbugi numkurlo nyenchil yonzo gi toblam medira bero nyenche kara tobbe juiche bemilo longo chi gi tsentim keno. De zombe zishi dina lu dewa yumi jime dugel nyensung lezingi gopen sumgi ya kong chachap lamlu da tidera beyi se totuk shuime. De lu kong chachap gi lamena kongi ngenle bedi mebe ka kong rei kepen yubi la ganeya bebu mi se me. De kong chachap ya dongo chi le do du thun gi tsentim kiri bi. Chanda nisi gi tenlo tsring zamda gile demgi nishubyo in. Mide nyamregi tablamdi midegi netsegi shenzumgi nalu misetsugi deto masuchi be tsubigi te tablam sosuchi be tendidu. Debeole te mide lena kap madotsu tsamnigi nalu ya kepen chundi hyopinbe. Te sanne shuncho lekhungi chulo nito chianga letsu motabgi tolu te zonka sumgi kyo chugi nalu nanzum se te mide nyamregi tablamchi ko sudibetu. Te motabgi tolu kodin tammigi nanzum te tari dawu ko tsukamchikalu judu di hyopinbe. Motabgi nangzom godin thapmi gyok sugi tele chi mongar zongkhak trepung gyok nalu godin thap yepime. Gyok di nalu mide nyamdel thaplam gi desen sum shizuk beri yepta khon chachap gi khon rei mide nangi mide neden le gutsu di peljo gi tholo dedur bini gi tenle dawre na thare zomdo yepime. Chiu kadang onu haiga dechin an zom hakamshu chiu kashida surukti Chiok zomdo gi kaplu mi lasha zomdo yeple rangi tsaja su shemisube. Iru nangzom gi kaplu rangi tsaja da samchatsu yamazawa lapsube kebendu. ni chiu ka zom shi ikpi marwa onu kheverla anjinja 미디 냠딥 탑람디 지옥 좀드랑 아스 마루 집에 좀이라 같이 무세요 진짜 아니 미디 냠딥 탑람기라 강일 같이나 데슨 충쿠 집에니 되긴 강일 같이나 지지 하고 수비봐 지옥 나 배워진디 아니 뽀 미미디 수기 강일 세마수 완좀 배우다 잡칼리미 봐 미냠 총스미 미 고신이 시스미바 가르기 디나루 라랑기 삼처디 야 계속 베시슈닐라 지옥 좀도 좀 집에진 지옥 좀도 듣고 비가래 미 마음에 오면 받을 몰라 데디나로 다라로 지기 슈니 짜니나로 데미 좀 사슈마스 몰라 데딜렌 왕포켄징기 태칼레디 베스추르 자마 토마스 위강이라 데딜레 아기 안기디 수베로 데라로 부모기니 이지디 수이 베미스 데디나 자마 토마스 베아나미 루메 발라 데 안디술로 케펜 주스위기 데 공반염동기 촉발라베 데센나베 데 데센 충쿠베 좀이디나 데 데센 조디베 뒤다티소 나운좀 고덴 타미디기 사남바 추기 난케 켈랑기 레나소 베니나 루케 펜촌디베도 아니 추이 아까 예민한 하니 디스티세니라 남자기 아니 가리람 디스게라 맵테미와 데레 헤마베오친 같이 게라 아니 중루 짬치레데빌 미디냠데 탑람 고추심레 nga치라기 겐코바 딜란 좀 세니라 라 세미디스 참침디스디 같이 베sup지 같이 데센조베 베니와 랑기 베sup디 랑기 베 몰라 하카오카 충쿠수니 찹사기 동 팀아슨 함디미 차니진 정탐이디스 랑기 베 랑기 베마sup디 데센날베 베와젠라 데 데센날 베오달로다로 이고기 데센 충쿠기 비치치기 돔디 베오달로 디나 케펜 봄주스베 모탑기 톨레 고덴 타미 미디 냠들기 탑람디로 섬린당열린 레줌 톱디 예메다데 탈레파 산니 중중 레khungi 탑람디 시미기 웍 소날레파야 고덴 탑소비라와 예비메 잔다니 시기텐로 칭잠기 니스디 killem기 니슈표이 네츠잔라 슈서다 치칼루소든 술록슈게 두 뉴즈 가즈 환지기 큐미나 로프 추기 난 큐데 뉴즈 쮸미기 내든디 토슈 치브라 두 센데 나스름보다 두개년 술 레징기 코펜 시기데 numko 년초기데 톱럼기 날루 녜즈포 유미기 쯔지데 타리 녜토 춤기 든살로 토토슌
Janda chukanali nesi su te chibe shusay ta nabada nasigi sakar sangin shuke. Naba randa nibigi tse chubdi te sa lablo sakar chojo ngemle. Tujingi suyo pinisu matojin ramne beni da kone saab kyuni iksa tsi tulen beni. Rigne itsi labni da dune poni chimsawi na zuni tswala saab gozuni. Lebe tunde beni nyenchamni da nyengi tendre tsini chimto kamni da lungdab chani. Mochi tamni su kanya mitube. Kandoy jilamdi tukole loda yanshali nubja katulu popimbe. Tilet Nazi randa nibigi te tse chobge sa publu zaka tujo samle lasu sunidab chagu chabni rigne itsi labni isa tsi tulin beni. Chui chunyin beni da kone saab gyuni dune poni nyen chamni da tendre tsini. Lebi tundu beni chimsabi na zuni tsonla saab gozuni. Men zoni da teni kawami shabsa chani shinka sun tamni su rejumdu. Te jen rabne beni da chimdo kamni lungdab chani su be wajin midwe. Kandru julam tukole nubjanda te yanchali chan katulu popimbe. Tato chanda chukanale te ne suda nim nigi sakar sangin su ne chibe chanda shusay te nalema nam sangin da memagi seda te tele lerim su rimba shindu be chanda shun cho tudibera sinas shuni karichayala. Nisi. Chugi nga lushu bela. Yalla pa kesa ke nuai nisi. Why dogi mo? Ringo chingi chala su sai dona lu ba sha se chulu khagi lapchi. BNB na chakin dimi chingi chagam yub chegi mashibo. Narang gyok dakchongi sedar be minna narang gyok tui lamdi naram engkale rolong chunchina tangni gochu di yuse ime. Debele lamdi ja chungkuchi lege memelo ten trichi tsu di la biwi kapda nungkor tsu chigi chusu junigi sago meble la ju maduchun lamka gupteni imishindu dere yongi dame tsuji di total penansi ime. Jata madu chuni imelo zeba shenansi shuwa peo ime. Sowe lenka ki mimayon lu seda bemina menkap ki shabdu de ransui ngedap ki menkap tsu say sane tsuna le top tsu si ime debew le shabdu de lentab lu toki bewe kap damka chami sane nara jogob me se imda menkap tsuba wame kablu yeba chin ngezin ikcha gachira baru tupni da zuha neji imida yinrimbe men za degu mitsuki ransui menik yanchin sowe lakdip tsu baongo si ime sowe lenka ki kenshu kelo dinchu yenche bemitsu da lam joni
na kangel yemi mingom tsugi denlu mengkap chuni lerimde loksube kodin thamni si inro zukar neji yemi chutsi de mimang garagi mengkap chuni denlu chita sumbe chise keji dinle gochuni imbe dinda chigi mengkap chuni lerimgi kablu ransui sanegi mengkap chusa ona sishwa bewime 해마 세브랑세메 유센디나 도지다 타시세 포게 니 되노 코 니차라 로코디 딘타 니라디 주카메 쪼수 조노 되기베 베케기 네타디아 되네 구츠노 장코나니 누무 쳄트니 사캄카니 로치다 치카 타트니 지세 마밥소네 코니 메카나루 민치기 타지 베와조다 코 니차라 로이 베케기 니여베 뉴좀베노 도지디 코라기 주캄기 네텔루 젬마템바 메카날레 토미기 멘다 중소기 랍잘루 마네바 나메베드블레 멀티덕 레지스턴트 TV세 멘기 펜토마츠베기 베켈루 주디 체라 코라 베케기 네레텐디 존소 로치칼루 타시디 코라이 주캄루 타디 차잘란디 멘츠에 두세카사디 당오투기 멘츠디스에 중소기 랍자다 티디베올레 베케기 나살레타노 bungin chingi neji tele tatsuble koralu tadi nye rammase gato judi nyema kaimbe mese chondino bekegi mendisu jun macheva sachubedi menyungi rimbat suye chambe begobdi keche bekedi katabebe nejiti DOT se tekatu shipto bewegi menchudigi menchubedi tatsub in MDR-TV kata benegi tönlo bekegi mendusu jun macheva sachubedi meyungirimba dango tu tsamti geche. MDR-TV menchu benelu laka chinchi imda digi mideluye nyeka chinchi in. Loi bekedi menchu lejumbe mabewachin digi lore nalu mi jangale nishugi bana ni sindoyep in. Diki natural dye ge thocha baby kip chu ngachire ge khapna in gungi lamluk tar thocha babe mache piche leshu baby kha ache ge ragi zero tan chu pe yeble rajine tan da sukham lo le bi dokjing gi sajur chemical suya mep in Dibeole Diki natural dye ge kip chu timpulo yebi natural dye handicraft and souvenir le thopsupta yana jutinang ji din du lekor shinga koda ji din du ge du shi din nalu jutin number jin thopcho It's basically some kind of tune that comes out of an instrument that you play, and it's kind of like gives you stress relief and all. Wait, Gatimu, phone you mitresa? Wait, Charasu, Tarinaba Nesul Kachikochi, Namdulantini Machina, Inamena, Toxipe Humarewa. Chitatoy Manum Damina. Samyata, Mata, Simshi, Vishani, Diramateme. She was so disagreed to Besa Ragirati Tivitobush Ragiranusha Sagome Ragiranusha Matan Rogaitanite. Chegi simdi tumingo Nabalog di shani Kemi namse kashi chekam suru Namgingi kegi shudaru Namjudi joru chelu junimi Sokai ningi ulu da chewe Chechowe namdi jujoru Churai semdi di disha Rujanda lezingi setup emina numkor chungwe deyo nigi sato yoble kelo chobgele sumchusu gugi bana beweka nyungta lobrim chube shese yumitsuge rasu shuichu kachiwi ikcha tsuda dade chida sumbe chise sumchusu chegin na kyo tsuna asishuge
Gokabdi Nyamyong Yumilup Jinida Kasaiden Yung de Chago www.bbs.btnalsina. Tengelinka Nishu Larjun Lakunji Sadabemina Petun Lagul Gidenlu Nimlu Tembe Chudu Tani Rimlu Shizu Beni Rindurna Chamatu na Seima. Shui Dishoda Kasetsu Yung de Chago www.moea.gov.bt/?page_ID is equal to 588 Nale Topsu Seim da Shui Su Chida Shibe Chisi Chunyigina Kitsugo Seima. Kasaidun Lui Saidu Soka Lagul Sinjumba da Chika Lekorni Sumni Ni Dun Lekor Guda Yanchin Dokchin Kajan dzam@moea.gov.bt Getolete Watabna Seima. Lo melazin samti lo metample desengi sada bemina tadin lo takebi chuchina city pt dechen tsuni imle chida shibe chise sumge roba chise gulep churu chuse ngachun tapada ramte labjab khanpaga panbari lapchaka nindulaka gairigaon buka sisne dele thorne usetsuna lo me shapto myong seime Ira tu lo melazin ki katule latsu gade jojo beni imda jata madeu juni imelu te yonje tsuba shina se showa be wime La sorte le zimi yon lo te kste kuzam da jambala so shnela ta daregi ngachegi te jangdagi larim densen khacheto de che te nalu te korim jigdig bede be shnela ta to ge nalu bebe bochin te dare te zamlingi te bekengi nimchi bebe bodolu ta ngachere duge khabdin nalu bekengi ne tang de be binasete yana shungi khatule da mixed soil hangagi khatule be bekendi te duge khabdon ro mapalere me bezame tandi ge chajelim sokade be ge disu kole in shnela talent digita to chote dibera tang wote de shuro chibo chin tama chise gegi nes기 실레베 보아진 당가처라기 대 계약함다 계용기 날루데 맹컵 레름다 디오기 내든다 티베 보돌루 디소산에 사콩 텔렌드날루 맹컵 줍돌루 디기 디세다 데 사콩 디수데 땡켈 가데베조디가 다 디스널루 미수기 배급 작업 쓸콜레데 병슈니 데다 도긴날루 보돌루소 당가치기 베겐돌루 베겐기 내딩이 들루데 시샤디기 베데 피네 슈닐라 다네베 보돌루다 마지기 가처라 두미 마슈치게레 베겐세메 가치네데 켄라 인디게레 비루 체적업 땅아지기 뜻하죠에 담 양자세 체체체비로 denso마피도 주보진 데셈바이 쇼베부들로 데디기게 함나로 답도 모두 라시치 템베부들로 데디수 데레름 고름 dig디기 베다레 님 디아데 잠링기 데 베깅이 님집에부들로 디수 표급대 같이 노디기 베디스 텐디기 표도 슈넬라 다니베부들로 가레 카톨리 쇼 버전도 데인 카톨리 데 고트 슈도 주보진 데지미도 좋은식이 데 멘치 케초 데 doctor 자갈 마파마시그라 마힘데 마십지게네미 데준난디기비 대디기 엔 카톨릭 배워왔는데 소엘 행카기 때미모 소엘 레콩기 때레름 조진 고변즈 잠수 디에타부노 부랑아 치쇼 배우신도 제난도 니셔럽까지 채슈닐라 러스 다치 다 담파르 다링아 치기 다 덴센 남메세미 다 디기 띵 잡저딘으로 마주 함으로 레름 조진 고베 카톨릭라 디즘베 잠링다 데디기 베 두게 갑기에 데베 잠링 베킹기 님츠송 슈고베기 믹된다 다 디치기 제덴디 같이 이나 세미실라 다리 어째 미망소이 채팅 기딜엔 남에 섬에 가치의 님 대zamling 베킹기 님디나로 대다리 고아다 티치 대 베킹기 콜레피니 고갑 나미딜로 대 저널리즘로 남에 섬에 가린체 시즈닐라 다디다치가 대 드미용 다 장노지 슈미 가라루 구잠다체 대다리 zamling 베킹기 님기 콜레 다 아시지 주아진라 다마시 더 님디 더 아님치갈로 더 인세비와진 인세 캐치시 지세 지다 숨바기 지세 캐치시로 데니 로 아따라 디티숨비윈 시슈닐라 더 아네베 베고메디아 데 지디 카체슈 지디 땡아체라 베기기 콜레 더 미셀루 고아다티 페니다
te dimase te majani di nyema lo bewachin ta din bewachin chigja jipchu te chigi nyema te ro kecho Robert Koch simigi te namlo bewachin chigtong gebja japjani lo te bekegi nebu mycobacterium tuberculosis te beki 다안에기 디 베게베 제메 시미치 띵게젠 베노라 다 디게야테 안에기 데 제든 찌순숨지 이메 세슈니라 다 디지기 다 디지기 다 제든 베와친 다 같이 두세와친 다 마체기 다또 센세 네시디 네말레라 둘라 로 자베주누 데 데베 베데베스치루 로 아타라 데 자메 따니기 남에서메 믹테케 데 데베 베데베스치루 다토 센세 베마수벨라 데 네덴 딜루 자디기베 다 지디 베라베고베시 다 제덴디 가데베 자누스와친 다 인키나루 클록 스티킹시 다니디 다 아체기 다 자메 따니디 치라 치메 세이메 시주닐라 다 지디 치라 베고베시 다 제덴디 아니메 시주닐라 가짐세와친 다토 센세야 베케기 네시디 미망 소에 테텐루 닌카친 지베라 유시슈닐라 let's chi tato the lerim so go bigi mala jidu sembera the clock sticking so the lu ta dise ta zumigi ta bekengi nejidi ngachki kakthop da chejin tele ta chame tani ge nalu te dise te machine mi have sevege ta log de denso zum chi phi be do tare nagi te le shombera te mi mala shunan de nge khachin chi bera yese ta di nimdi 지송 베라죠 때 냥하디 데베라 데베 와신 되게 dumdachi 때 개함달로 담마도 행기 텐드즘베 다니버도 님지수다 또 소엘랭가 것들 레림 참 샤버기 미두베 때 디게 탑럼 가데베 텐도 라슬라 마지 나기 수미디 된라 때 님디 아따라 지숭 베도 데버달로 다 같이기 동렌 다 지가 저거 베스슈니라 다 다도 센세 동렌 같이라 디세 와진 다 네마비 와진 당가지기 다 니진베니기 티첼레베로 당가지다도 다 네마 다 다르차베 랑린 타미디 마이크로스코프시 데 아니디 데 자찰레비와친 자차 센시티비티 시유라 당가지 니진 베츠 마츠 따니기라 다니디 70 자차 딘줄레 아님치 잠치메 시주니라 데 다레남파 베와친 다 티체야 당가지기 마도 다 니진베르라 남섬에 족타베 the tentimbe nizin betsumi the anzumje tengachigi nangdin bedigibe tengachigi lamtingi kideb disoya jurjebe tele tsora goadati disuimela the goadati disoya tengachigi nyemazumbe member the nameseme atsichi lejumbera tsotendo seshunila the chidi tengachigi dot sila tekargi menchesi the anidi atsichi 레숑치베 때도 센세 라베마토베 대양아체기 아스치 야다베니기 때 파차민 시슈니라 때 더로치디 가지두서진 다 서지 베닐루라 컨택트 트레이싱시 다 당아치 다레남바디 코비드 19 비와친 아메 사명아치 짜기나 다 네즘 짜긴 바친 당아치기 다 티비 베키기 네지디야 때 마파 베츠네메시 당아치기 다 세집디야 마도치베라 마시 코비드 19 다 쪽테베디 때 베고베 밀라 하나로 네지다 티고베 타마나 닥터기 마투두베 숭라 다음베달로 당아치기다 마도가치 있어진 답람 마도치 마치기 잠도 쪼우라 당아치기 가dim치 베베와진 다 지디 다진심레 다 코베로 모베로 아니다 지가 되어이베기 미디수 가르 토잡 다나로 디세칼 딱세네 미테메가세 아니 베니치 당아치기 주지 아시수 베도세 주니라 데마세 다다레남바 나부디 다 두미 용기 켄라 당아체 차림기 딱지 차림 딱지 칸디 다종가 캐치날로 다도이 데디딩 디 nga체기 네베라 자니 마토치부 당 아니 장칼레베로 미팝 세주니라 다야니디 야다 베디레 데옹 세주니라 안수이나 라스커르실 로스 doctor라 다 마지기 다 나다치 고르슈도 수베레라 당가처라기 주미 레디준두기 베켄세미 같이나 다 디디기 같이기 베네비나 세미디 마파디 켐베 인데레베로 데탑나 부슈도 수베레라 다 사마기 베셈치 베베도로 셈바이 쇼테테갑데 제조 맘 템베도로 디기다 모도 템 아니 빈디기 다 록데라 양체제 당바라 때 베켄기 에카디 가디비 예가세 때 달렌 두게 함나로 만초와 찹치슈디 베켄 같이 좀 제가세미지나 Las mapa bekin gi neji jemi di
tabubji wala tabubgi mingdi chiliwe khana bewajin English na bewajin Mycobacterium tuberculosis se dola ani tabubji me ani bubgi we baking gi neji di ani gi be ngachi gi jui se labila da baking gi neji di madaw leshe yemila da ani bub nana jisimle ngachi gi chashe nana gi organs di sumola bewajin kachilu newinan yan leblu new yan lolu new yan kedolu new yan polu new ani kachilu new da new ga ani da thidi we ngachilu takchin da netak dishu jungla symptoms and signs la da ngachi du ke khamna masura ani logi nejila pulmonary tuberculosis labni do masura ani te ningkha imidira ani la kasu chin da gadechi be logi bekin gineji yawachin rolu buni gi nengkha bom dola so mapa genia yevila da pe bewachin kedogi ani bekin gineji omi levgi omi phogi omi ngai geto khagi dele ngachi gi ana botu bata botu disuthen ania bekin gineji gi juni gi nengkha dola te masura ngachina tawachin mamra ani logi bekin gineji pulmonary tuberculosis mamme she juni veila las ta chi doctor dato doctor gi mimology de zumera maashura de chapcho de logi te bekin di inse dolu desu maashuche rangi ta dubigi de satungi chelamle tendigi ina yana zerik desu maashuche be lokche byoiki de tele ina gachigi ne bina ta chapcho de gachibe di jogo ina semichela mapandi chora ani bekin gi neji di gajibe gadebe rolu bobina se juachin chora ngachi logi bekin gi neji mi neb disugi lo bauda mola ngachi gi lo bauda beruda ya hachi beruda ani thikpa chungku theme wala droplets bela ate losigi droplets them te ani droplets disu lumana debe ani lumana yemi nebub disu khadechibe ro mi sosogi bonlemda lo na jiwachin dele kholu bekin gi nesi joni gi nengkha dola da ani shebe shuachin jukha ani bob jiuchi nejulu mijola te nana ji dele ani migi kasung silabni do mola body immunity kasung lejumbe ye body immunity lejumbe ye wachin ngachi rangi jugi kasungi ani bubdi kabe darshab juni lo kaula te gadechbe bubdi darshab majuwachin beking gi nesulu mijula de rangi kasungi kaja body immunity kaja ani desachi bera deonla suma gadechi be ani jugi kasung di ma phabju pebe wachin ngachi gi kasung ma phabni gi mende susa yan nesi soso thop pebe wachin guram gi neji diabetes yan HIV ani neji disugi ngachi gi jugi kasung di ma phabda wachin dele ani beke gi bubdi namsami darchab ju dele beking gi neji be juila te pe wachin ngaya da khadebe wachin beke gi nesi yemi nebdisu le ase menchi veibala te ani bega yan ngi jukhaya ani bubdi onla dioda dato ani di beke gi neji be majula suma gadechi be ngi kasung di ngi body immunity di ma phabju te ani bubdi namsime darshapju pebe wachin dato ngi khedona be ani bubdi si ji de kanema be denula te nabana se gadechi be ngi immunity di ma ju be wachin ani darshapju da ngachilu khedogi neji khedegi beke gi ne thomni gi juchen di ane be ila les tachi dato lerimzide shumitsu ichi kengop dilla da doctor khatte gadle mimonu jumma sawachin te galu yiga di mishese te dato zutop de jindi ebdalo labe mishese te rangi zutop de nyame kele tamadi te baking gi need onga mishese odolo takche begop khachoy kole de zumbere junande to dor chichode di ta baking se me di ju gachli ten di jungo mo gachli ten di top mo se mijila pe bewachin da ngalu loa gi pulmonary tuberculosis se do mola te hani gachilo loa gi baking gi neji ebda dangi ngangi loba ani lochina le thikpa chungku be themme lumana de ani lumana mi bubdisu ngachi gi kadechi be bunlembe nangna jiwachin chora ani bunana le ngachi gi jukha majuwachin baking gi nesi thomni gi nengkhadi namesami menula ani bendegi ngachi gi ani beke gi tuberculosis logi beke eme gi mi gi bolokha de jasanchina de yan khangmikchina di rumchina de be ani gi lumadi gatichilo ani bubdisu yemangi ngachigi bun nana lembe tambachin
thobni gi sagudi ani chamchi la ta pebewa chin ni kedogi bekedu kidney ki tuberculosis do hani nale rolution mi bola yan lab ki tuberculosis heru the brain ki tuberculosis heru hani nala di rolution boni gi nakani mi chora nga chigi login bekin logi tuberculosis yabachin hani nale danga chigi loba da chimanalu tikpa chungku nalu droplets nalu ani loba ya hachibe kachiberu tembe ani lumana yebachin ani boloka debe nga chigi bunlembachin hanibe bubdi bunigi nenkadu dioda rangi ani kasu body immunity di lejumbe yabachin mapa inchi minchi nejibe juni di mijoje shunimila las karchala las lerim tsu ko pella tachi nagi kondo shudu zumbira imbe yana ngachi ta jamle geche da jiti du ge habge dia te mapa te chaji lerim tsam te di cha king susupchi de shabdu se phido se begi chirigi thale biru gongphel jodo se dalu chi nagi thoke da chibe bojin nitung nishugi nalu hala mi chupchi de chilu de shikin jui se gale tenalu tablam jite masu menji lerim tse lejimbe phimasu zumbe ge sono che juni me bala dichile lasla ta tampara nagi nyejudi soso pe an jonu bala ta yongdom shikin jumidi sumchu sochi sishuna ta maji ta ngachigi shikin jum se dalu ta na nahi ta jehin le gochu me bala minje dila ta anale ta kongi nyejudi ta niktong nishulu bewina ta anbedalu ta niktong nishugi ta nyeju da tibdalu ta sumchi sochi sishuna ta maji ta anemchidi te lo atara te nevera shikin anemchidi jume ese shuni ta devodalu digi nale ta begi nejili tendigi be shikin jumi te anigi tangta men sishunila ta kachim sewachen ta chi doctor gi da na donso gi sundo zumbe ta shikin jumi mashora kadebidu sewachin ta neji jeni mila ta lugi nebiwachin ta asma sila tele buntonglen gi neji madudula ta ane disu tele laludin ta duhingi neji laludin ta kedogi neji ta ane disu te ane be chansa du sejunila ta tv moma rangchambe demi disu thopmi disu ta shikin namsame mijume sejunila te maji jangkhal bewachin ta dichigi di de ane di ta ewama chebe te nahindi te chutam chamchdi sejunila las the chi dumra chinga gi di habongola ta chi da chi nagi gonlera de duge hab dindalu te bekin gi ne di yensup chenji bira yesu dalu ta di lotar jindura de bekin thombi gi nebdi sap la shabira thendo yipina semiche di member yana hemle thobdi bigi nebdu so minchi bedra biro drama subi gi janghate yasin jodi gi be ngenga yip ina ani ka edi gi bechila lasla ta maji chirtangi ta beki gi neje ta to mengi labe tu mila ta ne di inkenalu drug sensitivity sila ta ne di mengi ta tubela ta menche biwachin din biwachin ta udru de chi menche biomela tele ta chi di te gachi du sewachin ta ani mengi tubmi gi chirtangi beki di halamchi te mafa biasi si junila ta nyama lo chutamgi nyamagi nyenshu ta tiwachin ta atsichi te datobewdalo atsichi te mafa biasidu debewdalo ta ani sap terminale kangel bomshoji dato soi mimang soi gi tretennalu donglen bomshoji gachi usewachin ta dato sap terminalu dato mengi matubegi beke MDR TV sila te tamana doctor gi matutube ani gatebi na sungla ta ani di te jangkhale biwachin ta yasen di gi sejunila te ta ani ta dato ta ngachegi dar dichi biwachin dichi seru namlo biwachin niktong nishugi nyenshu da thiwachin dukchu rengala te nahi biwachin dinchu deila te maji dichi ngagi phapjumi dia ta neji ge be phapmeba ta ngache halamchi tau dakpachira te lockdown na de te ane bindigi ta ane be ngachegi dazin matsub menase te notamin sishunila
Las Dr. Harding Shunibra deal Daringi the Jedins wrote the Cedrugi the meeting of Mother deal MD TBS the Mengi Mafimbegi Bekingi Nebki Janka the Yasin Jodo Sodor Tambara MDR said Mengi Mafimegi Bekins with Kachina Las the Diwa Nams Lejumela the Najigi TV gi menche da chora menche good gachilo drug sensitive TV atara mengi labemi TV bewachin men hamba ji dola ani ji nale hamba men hamba ni di namisami khache tok to shuchenchi men ni yevila da mingra labachin isoniazid da rifampicin se dola ani men di namisami khache to ila kade jibe ani men ni gi isoniazid da rifampicin gi labe matubachin da ani men disugi TV gi nebub dikse mitube ani resistant juaji nanilu multi drug resistant TB she labila ta atara ani men nigi la bewachin isoniazid da rifampicin se hampa ni meniable ani la betu wachin drug sensitive TB kadechi we ani min nisana gira la be matu wachin multi drug resistant TB se nivelam ni dola Las the doctor Andy that the Darungara that there na lerim the Goren top of the good homes chiasel. The logically chigi be watching naturally begging nib this Mindi Rangi Dean the tree Sambe Mazawachin MDR Lujuis. The Datusum be watching Menkali Jimmy Mindigira Mafembigi Nalu Sosuchi Mzumbe Anichilla. Ani di ta kadechi we ani resistant jumigi la mengi labe matumni juchin le ashanale khat chesodira ta ngachi gadechi be disegu men masawachin ngachi gi jimi men di gadechi be chambe masawachin chekachi sa chekachi koda yan disegu masa bewachin hani men gi resistant thomni gi nengkan amen same bombe dula te pe bewachin nga tv thop nga gi lemi men disu disegu masa yan chambe masa be cheka koda bewachin ni nana yemi bub disu di resistant jula multi drug resistant dele ngale gengi to ani bub disu nga gi genlu gadechi we teda wachin yan gengi thodo wachin khogi tv di multi drug resistant tv neji di multi drug resistant be jula te juchen bomso dira ani gachilo duchegu gachigi men masa yan men sambe masa bewachin resistant junigi nenka da mingi la mabini gi nenka namsmi bombi se juni meila genia yebi de da pe bewachin ngachigi men tik tik be maji yan gachilo men jimi sasabgi men sosobe phi beru ani resistant junigi de garu diboda didi ngachi gara lejumbera ani bedola didi namisa me jinigi nenka mi da chora neb disugi men lesumbesa te disegu sa jimi men desu gara chambe jedabachin te resistant junigi nemka di namesime nyumila da ninka bom dira gadichi nepchi gi lejumbe ani mendi chambe masa cheka sabe seka koda bewachin kholu nana yemi gi resistant yemi bubdi jengi thobachin dele khoya resistant yemi neji multi drug resistant TB jume bala doru khogi jenlu ani beoda jengi bubda kholia resistant junigi nenka namesime bomdu so ka cheso dira mendi disegu da jimi mendesu chambe jena se chuni veila Las tachi lerim tso go pelo lokchi khale te chaji lerim la shachira du lokchi khale te jangha de yasing jo to nyensup chinchi inso to dumreche ditab no de bishu de ba mitu ne mani bodulu soil lenga mix to mi ma soil hekung ka to le ta dugi habdun lo ta beking gi nidi chamet ma pare tane se gi chajim lerim da dik gi mikti chi ta lo anim chi ge na le chamet tane se gi chaji lerim chi kadebe ga sem chi lasla tamaji ta dugi habgi chamchi member beshina ngache soil samning soil le chogibe ta mikte di ta migil siru mikte siru ta namlo nishu niktong sumchulu te inchi minchi te chame tangobe ime se junila ta mikte dida thik digibe te ngachi gi lerim disya te ta to maji cha gendira yu se junila ta di ta maji ta chi gonglo judu zumbe in ta ngachi gi ta to gi thiche disya te nyema bewachin sani nisum de chi ge chamchingila ta thiche nama same te maru yemi disula ta andisuya te da to sani gele fa tam digibe te neb disu kanewa te jamto to be te japto khonra lensube disu soin sijunila ta dima se te ma chora ta ngachi gi da to menche dila da chi ta tok dila
태커 따톡 멘체세 door silap 인기널 door silapmel라 다 안에디 다다토 센세 남에삼에 다 멘디 뒤세카 레좀베 데 사마투비기 동네 예입신 예신라레 당아치기 다 디아 당아치기 다또 야다 베니비 인시슈닐라 데디 다 디기 토가 데다로라 다다 동아치기 쪼디니마 데 찌찌루 데 다샵 조미찌디 데 다또 좀베 플루 클리닉스 데 차림기 딱지강 니 다또 좀베 메니디기 다 멘카나 가라 멘카나 조고발라 니마디 데 다다 나레파 네베 멤버 다 코나 다 로코미다 데 아시차미디 수디 다 멘카나 조니메벨라 다 코나 다 차림 딱지 가나라죠 데 아니기베 다 조바라테 아니 베킹기 네시디 데 마파 베송스기 데레와유 빈시슈니나 Las da doctor khatolila da bekin gi ni di kakto bego wachi kachira bego gase te chi kachila beso je jitami gi laludi mingi pendong lalumi pendong toda laluchi di semgi ne thop di begera te shikine jumbena se bekin se gele namese maduchi be zukaten james ani chila mapa bekin gi ne di kani gi dandalu ga chi bego bina se mola chidi ola jama kachi bego chida te chi dinga chi gi da lo ba dintani de chi ju be wachin ngachi di detailer menkana ju be jipche bego vela te ka irui da lo ba lo na lo si ten yan tha theru matheru chirukham jangchuchap gachilo devachap tele ngina ten sakham ka nyamsho ani jum yawachin detailer menkana ju be jipche be bekingi nishi yega mega jipche be da wachin rolu ani darshap be mijuni me bala te chi ani la da mi disugi 도디기 베 얀 십치비와 모, 얀 마시베 십치비와 모 베와진 롤루 남스메 gachilo neji darshap juni ki nenkhadu te ani di 십치비와 chenna shishuni meila te soso da bekin sodolo pura zukaten digi be mekhaya darin sa jabedolo sem khamle ten digi bera da mi shikin ju sem pham jum bena semichila mapa हेमा बेवाचिन नानी जुम ये वाला दरी नाम बेवाचिन नानी जुम नाम से जोदगा मशीला मिजो होला लस मे बसो लेख खातले दिला त सोसो बे जागो मे दिला लसला 마지 소소 작업이 내된디 마지 가라기 캔사인 다 지지루 미분위기 된래 인라 데 마지 데 니마 배워진 다 아치치 다 젠도 단이다 내린 체니기 아치리 예배신날래 데 코나 아치치 데 코로나메 사메스 로팜 셈팜 비니기 데 로지디 시주니라 다 다리 가침세 와진 데 니마 아치기디 카리푸베 조고세도로 코랑 오차테 카리푸달로 코티비기 이메세 스웨킹기 이메세위기 테 코라 테나메세메 니린 체도 좀지 베니디기 테 코라 아네베두 데보다 다토베오달로 다네디 테 다네 네지디 테 니지진 가즈메라이나 그 시미즘베라 다 카리푸니딘 다 가라다 하파다 카딘 가라 담소멜 단베버들로 땡같이 소엘링 칼루디 남에 삼에 펜바이 시주니라 데베 투섬 제곱지 민도 시주니라 라스 다 주로 깔바치라 doctor라 다 코비드 기 네기 멘캄데기 네기 같이 좀지 이데르베루 다시 집살다 집에 보아진 되기데 갑데 주디기 펜바 예브즘베라랍다 다디기 베켄루 페니즘지 조마갈 마파 아니 코비드 갑기 디 베켈루 미펜라 가추스와친 다 베켄디 네부 백테리아지 데 코비드 디 바이러시 네부브라 소소 베니디기 다 코비드 기 갑기 베케기 네줄루 미펜체 주니베일라 las karchala ta disenum se bebletende gibe tanga chigi dida disulu mapa densende khachela te diginale mimangi yongge khekeme indira beru ta dida disulu ngache disen bedi gibe ta kaktab thablam te mima soil lekhonda soil lenga gi chajilerim chu dida disulu mimolu phikop de khache ane bedolo ngache disijilejim top bedolo te matutura gedi gibe phige ta dare te chitang ngache gi khachewi gi densen takpachi te dinalo mimangi te logdi densor binigi dele bete len gore tatomi te nan igi 남들로 가르쳐 다 레르미즘이 용게 디수 토가 남들기베 딱지에 제나
대랑기 멘제 제나 때 멘디스에 디스가 셰디기베 때로기 소이기 때 랍전남에다 치디기브라 제바친 가라로 페니메 슈네다 지가 다다또 때 베켄다 두위기 네덴데 주비주두이 때 치즈 개기 슈리 베버진 땡아처라기 때 지다디기 지스게지 된 때사 님레 때 기용로 메이크업게 레름 고린 탑베도로 디니 산내기 사콩 제날로 고림 되게 림바 되게 때 베숍 마숍 드수기 콜레 때가 지게 때 디트 베디기베 평 드수에스 되게 그러잖아 때 레름 스미드로 그스카르 차슈네 It's basically some kind of tune that comes out of an instrument that you play, and it's kind of like gives you stress relief and all. 왜 가티모 본이 밑에서 왜 차르수 나바네 술 같이 고치 남도 나한테니 메모시나 이나메나 딱지 배고 말해와 주도도에 만남다면나 노섬야다 마다 샘시 비샤니 드라마 때문에 시고서 대세고 집에서 라기라 지티비데 도시 라기라 루샤 사고메 라기라 루샤 맞은 로가기 찬이데 Chegi sindi tumingo Nabalog di shani Kemi namse kashi chekam soru Namgingi kegi shudaru Namjudi joru chelu junimi So kainingi ulu da chewe Chejowe namdi jujoru Churai semdi di disha Rujanda lezingi setup bemina numkor chungwe deyo nigi sato yoble kelo chobgele sumchusu gugi bana beweka nyungta lobrim chube shese yumitsuge rasu shuichu kachiwi chatsuda jade chida sumbe chise sumchusu chegin na kyutsuna seshune gokabdi nyamnyung yumilub jini da kaseidin yongde chago www.bbs.btnalosina Tengelinka nishu larjung lakungi setup bemina petun lagul gidunlu nimlu tembe chudu tani rimlu shizu beni rindurna chamatu na seima Shui Dishoda kasetsu yongde chagu www.moea.gov.bt/page_id is equal to 588 nale topsu seim da shui su chida shibe chisi chunyegi na kitsugo seim kasei den lui sai disoka lagul sinchongba da chika lekorni sumni ni dun lekor guda yanchin doktin khajan dizam@moea.gov.bt ge thole te wa thabna seim lo melazin samti lo metample desenge setup bemina tadin lo takebi chuchina city pt dechen tsuni imle chidashibe chise sumge roba chise gulep churu chuse ngachun tapada ramte labjab khanpaga panbari lapchaka nindulaka gairigaon buka sisne dele thorne usetsuna lo me shapto myong seime ira tu lo melazin ki katule latsu gade jojo beni imda jata madeu juni imelu te yongje tsuba shina se shobe wime Nankele zotun bedo yubi tapsangi jachitsu zakang chewa da chungwa dele lobda kha da rajangkha gende kha
죽데 카기 마체바 랑기 침나야 락렌 탑도베 탑치기 릭다 나지기 릭주 소니기 델레 투치츠야 마참 참베 소기 베도입 이 디마체 마체 그린 키찬기 카툴레 체기 탑자 자 봄추다 티디 체시다 된 토토베 조디베 진도입 이 자치기 피세야 닌센메바 요 케디베루 체 렘베 데도베 이스틸기 줄레두베 자치 짱자라 이 자치 디수야 나나 툼다 탈리폭 자루 센잘리코 주디 치카이 추이 삭제 친제 톱추 코두 베니기 텔레 바비사 줌람루 이베 그린 키찬다 톰기 블루 클록 타워기 돈출루 이베 그린 키찬 나루 데와탑 나 Jandı çıkanalet ne jandı şuge tambarat ne sodun. Du nyuze kagzın wanzigi kömina loptu tsuget nan kü nyuze çömi gitti nedendi toşu çibere tu sembe. Gakabnalut neyam kaktab gitti men kapsu çabnite gosu dibe tari nima çünsülü mi bum nida tonreşipçü şey jil hapçülü men kap çap sadibe tu. Nasilumboda tugenyesu lezingi kopen shigete numko nyunchurgete toplamgit nalu nyezupo humigi tsujide tarikhen to chimgi dunsalu totu shudidu logdra kuzam se shunida chika chandu chukanale kilbenjogi nesu chandu shugeta nesukase gyakabnalu layo mebigi najin tsugi modowa loptu tsugi nanki nyuze chumigi ti chankadi toshu chibera tu sembe. De tu nyuze kagzin wanzigi Tokyo jamida chiwachin nahi te nyuze chumi loptu ngija lapchi da sundu hyobbe himbe. Du nyuze kagzin wanzingi nyujuda chiwachin nyuze chumi loptu maashuchira kelo chobgele kechi shigi bana pilmisu imbe ködübitu. Dezumbe nyuze tsuya maashuchira kelhada digi wolera mengi rikdisu chedu yobbe tonu. De nyozi chimi luptulalu chigi du chandalu shemina kongi nyozi chegube neden ngomara charo tsugi kalu nyendibe lalin tabdu yobbe sheji. Ngai de gaza tumidi da ngai bewachindi charo bewda insujuna. De charo tsugi da digi ten ran gawajus membala. De tuira be gale ran peche ta mano de semna gebo maso de Twinturati semganna semshini sinamela juna hitolu rangi pampi sugishe tuzubewala semshi charugi katiguti phale 키랑 차우치 감맘되니 디기 데 인플루언서 되고 마인데 아니 비니기 고당 바데 아니 고츠즈네 데 바나 감치레디 슈비 슈테베라 헤비데 하시 Du nyozi kagzin wanzingi loptu tsugi nyozi chenile kanigi tenlu lopde laptemba tsulu geljigi menchi petangi kole chonda subjinde yupime. De laptemba tsuya laptemba be ngojur beweshi kerigi laptemba chibe nyozi lo lanshu temisu leshumbe chokachap sudu yupime. With that certification as addiction professionals, kerigi laptemba be ngojur beweshi khonchachapki lopda garanalu nyozi chemi loptusu Nizin beniki delu, shipji beneda, minchigi delu, shen katani, dele dubji shishagi, minchi leremsu beong. Dele shule, ngachigi lobda shishagi, nyoze katabki kyotamdi, geong nesiki katab kyotamchibe, shizu beni imda, digi lobda garanalu, nyoze katabki lerem shizu benina, kepen yu. The prevention program in the schools. Nyoze chedi yubbe tazimisu, konre netang tsapchingi lu tadibe, didatimbe, laptenda, menchi supewa taibime. De lopto tsugin nanke nyozi cheni de chap chesube sondu yoro, chilo nikdong chuguda chebdalu, chilo nikdong nishulu, nyozi chemi de tewe nedede mapap sondibido. Deya chilo nikdong chugulu lopto sumja lapchigi nyozi chedi yobbe tasinsale, nahi nyozi chemi lopto nija sumchu techilege matimbe. Didachiga chilo nikdong chuguda nishulu nyozi chemige neden toshura layomibe nashin tsugin nanke yobbe sertin chungdibido. De shungyo chamida kerde dele tsonre lechin sunale paya nyozi chemisu yobbe ime. Du nyozi kakzin wanzingi tokeda tiwachin
nahi nyoze de dewi timgil pemi chikdong ngapchul hapje tendu yubbe tokibenu. Janda nesugi tenlu pemasedi tsirigi nyeshude dojige tsigi pibi. Gya khapnaru neyam kaktabgi menkap chamni gochu de tari nima chunchulu te mibum nida tonta shipchu shi lapchilu menkap chap tsadi to. De sowi lenkagi nyejuda tiwachin menkap cham mitsugi tele toshura timbulu midang tonta ngapchu nga dun lapchida mashura te gasalu chikton sumja lapchilu chap tsadi hyebbe himbe. De gya khapnaru menkap chapsagi sagu tonta chi lapchi yebda disugi nalepa sowi lejibda japchur bemigi desen tetele Desup tsugi japchor bedibe menkap tsu chabiga tu. De tatu tsunse menkap degi tenlu milo bum ngada tonta sumchu so chi lap chigi Tokyo bedi hepimbe. De neden degi kole netsugi shule soyu limbogi de nyuton tridurgi te lerimgit nalu kasilbe pyons shuni. Samtsi zonka dorokagi te mise tsugi shungi mise tsule saga su nyudi te tsonigi lerim ko tsumidilu nyulen lejum bedibe tu. Te sanne dinagi mise tsugi chakamchiga lerimdi judibete saga chak tu dechi tsondi hyupimbe. Te shungi mise tsule saga su nyudibe tsonigi lerimdi neyamgi netangle tendibete saga su tson matsubigi donlin chumbigi shilu ko tsudi hyupimbe. Saga gi gongche di dun namra beru masuchi bera topdo yebda deya mise tsugi saga keji rilu gongche nyutam chubdin derebe tsondo yub ime. Iru tu sache lezingi lerim di judi mise sulu saga bom keji relu gongse nyutam shipchushe nga dere jindi nyodo yop ime. Tizumbe tu sache lezingi saga chunku keji relu gongse nyutam sumchuso nga da sanabna lu tsumi saga tsu gongse nyutam kechibe nyodo yop ime. Sanamba disu khoragi saga tsoni gi tenle kapto chap telen nalu duyun rinsu chibe gugop tendibe du. Konsa namba chigi saga bora jalel hadi na baung te nalu jise jeni gi chuchi nile ge mi beuda duyun rinsu chibe gugop tendo yop imbe. Te tebe gugop tendira beru daregi nyemgi nyetangi kablu khoragi saga sondel tap sunidegi sanamba su sem gadibe du. Aile ka sal se yo Nemle tendi saga tsu tsomi tsuni me se tsagilai. Iru tarebeo da shungi nyobadu yeble sem gai. Temen jemi tsompa tsulu tsompa chin saga keji relu. Ngotsengi tam chutam iya chin chuni tele toshira chubdin leke topnimi. Shungi tari dizumgi lerim gotsumi digi ngotse suwe lejum topsube. रेट राम्रो पाएर हामीलाई अलिक खुसी भयो पहिला हामीले ग्रेडिङ चाहिँ ngachigi saga su tham tha sa jaga lu chi chung thabe kap saga gi ewa sumbe member ni be chong tu tarigi lerim nalu saga gi eka sumbe zoda ma shu chira sem dam baden iru debe eka zo midigi gyude chirdi mi लस त त्यति हुँदैन ठिकै छ Iru taregi lerim nalu saga pechi rele keji ni mapap bemidilu misesu semda madembadu. Dilu du sache lezingi kyomina debe saga pechi rele keji ni dere gonsigi teka matsumidiya pechi da saga sunalu yobi sagi jise dele jise mapap joni imisu tsi chabdi inse shechi. एक बोराको चाहिँ 2 केजी kongi saga pechirele keji ni dere gongchigi da khami chube saga pechi shipchu chongba chin keji kepchugi chi gyuime tibole ngachigi tunu gyudi tarada be sinoi हुने रहेछ भने यस्तो हुन सक्दैछ एउटा बोरामा 2 केजी काट्दा त खासमा भन्दा मोनको सिस्टम काट्यो भने खोचा छबगी तोगी लमलो द थिरि इम्बचिन मतुपछि मथो इरो फेचरेले केजिनी तो निदि टारा टाबे तेया तो चिना केजी जिपचुगी छि इमदा दिनले केजिनी तो बचिन दिनलु सद दोरुसु ओनि इमले केगी मतुमिन्दु फेचिगी थेखा ललुची केजी खेचिदा ललु सुमचिबे ब्योदा केजिनी तो बिगाले घिरैमे काट्दा त अन्त 20 छ भने 18 मात्रै पाउँछ केजी एउटा बोरा त्यो ठुलो बोरामा काट्दा त ठिकै छ हाम्रो त्यो Kongi petse bom chunale keji ni to bachin matup mindu. Iru petse chunkunale keji ni dere to ni ti kyime. 9-10 केजी यति कम्ती हुने रहेछ यसमा चाहिँ अलिकति लस छ Te tungkak dakchong da tibachin neyam gi dusega sanamba tsugi ransoi tungin su rewa kedi yobi gongse da tidi tsoma tsubi duseka lerim gu tsumidigi lejum sonyi se shechi. 코나기 람루치 도발라 레짐베 다지 탑니기 텐로 로데라 공기 마사나 투디 사나 입제 마발라 다니버데 입제 할람 로치니 치디 샤발로 사가디로 남세메치 퀸 미니스시니비
때 맵조 어디 좀 받지 미라가서 유로 질랍도로 더 콘치첩기 때마 좀컬 공세디 뒤로 주삼다 주질레 미니디기 다 콘치첩기 같이 가데비치라 총살로 때 좀메디 레레니니 나토메 마타치 젠 가라기 때 코라 이카 사기 올록 수데라 다시 탑티베 때네베 자이세시니 비나 Debi lo dakpachigi nale alanjigi gonse su ma pap joyi shuma dorokagi sanamba ma sho chigira sagagi la su beni go tsunu. Janda nyesugi denle samtsile sherab dojigi nyujubeu in. Chongsa keigda lamse torim lobragi polo khale pa hyebegi jinchimgi chodatsu kinsapsu te kadebe tapsuga sevegi tsage landebetu. Deate jinchim disugi nalu kalaka dumi meba Taribeuda hyubchi te loya lando yumilu tendi himba. Te sane dinalu jinchim tsuya chuloni tong chunilu te torim lobra chabegi shilu torim lobragi lejebda te lobtu tsulu kalaka tanibe chabyubimba. Sane dinagi dinchimgi joda tsulu topo di yumitsugi tele jembom pomichi kelo tunjude nilame kile doji ime. Te nahi chunsu bewa jin kogi 톡제 숨베미 딩심나로 칸라카드미 롭토 숨주데지 되노 이루 네엠레덴디 계캅로 젬포니 고츠비기 슈마 토림 롭드레 딱종기 게르바베 드미 롭토수 롭드레 사고나로 데딕 소디샤유 이메 다빈데 셈다 하기 안데 술롭다수 운도 칠롭바 홍유 레지미 다 침잡다 침데 가다마마 잡세 대투리 유레 임베 투리 메디베서 주는 같이 중하들레 대균주베 나니 서체 대야라마 찹다 대베나 가셔 대베나 대가라다다 라루미 롤로철론 렌 침잡사서 타마 다 파벌려서 다 친랑게 대 팀다 사다 대 슌도 슌이기니까 bombe를 중도 테킬레 좀베 딱슬루 딘침기 조다 쟁아 대지기 카미츠야 칸라카 데미 메바 톰베 르디두 나이 춘체데 홍기 알로소치가 땅데 자이발라 알로소치가 땅다 스타트스 데미 메디베로야 알로소치가 땅보다데 데 아니 알로소데메바 아니 벤디게 론 답네 치데 남 집에 알로소가 알로소치가 땅마투 안좀보다데 다마 빨리 데미 메들나 싱갈레 온데 데미 가이미 모스 단좀보다로다 남미 데미 가이미 보다다 론 답네 가트레 춘스미 베데 삼이 강을 템에서 주닐라 토포장데데 나 균로 폭주율라 나도 침잠에서 나기 스버진 아이라파 침가라유 아말라마 침마랍tov주유 대도라 균들된 짭짭짭 가라 대톰바다 주유서 슈닐 테키익다 람셀 토림 롭드라기 조진 룽덴 자수기 라미나 니엠기 뒤세카 니엔숭기 탑롬로 믹디 게르바베 드미 토림 롭드레 롭투츠 롭드레 사고나라 데딕 소디 샤디 옆에 시지 다또 네암기 베 알티수 tat나 탑마도 진종 탑니나로 탑마도 튀니메 베시나레 달나나 쭉샤샵마도 나브나세 tat네당 아타할루 주에간렌 데콩 차차 lokti 테 헤마존베라 땅발라 타레 롭드라 디나루 롭투 똥타 말람치다 레집 잘합지 옆 이메 이루 토림 롱오 숨비기 롭투수 잠지 마도 셰미 롭투츠 달레파 토투드라 롭드레 냐카나라 샤니 이메 롱오 숨바세 간레 롭투 숨자데지기 지 메발라 달레파 테 장카야 생종가 미실라 사니 베오돌로 텔로 로레레나로 테 롭투 니자다 숨자기 바나로 테 치갈라 되고라 텔로비디슨 테 나나로 테미 케지 케 니슈타랑 찔레게 나나 사고라 미스슈넬 데다치가 토림 롭드레 볼라카 예비 딘침기 조다츠기 타레 게캅나로 네암 카타비 멘캅츠츠니 고츠두 요미다튠 네타 야다 조이 레와키 듀니레게 베탑 카니야 맵 이메 장다 네츠기 돈루 똥살레 파스기 니주베우이 나슬렘보 셰럽게세다 치칼루 주게니스 레진게데 헤미 케첩 도신다 고펜 숨게데 numkol게 년철 톨럼게 날루 녜즈포 유미기 쯔지데 타리 년토 춤게 든살루 토토 슈노 데 딘타치기 헤말루 체토 춤게 든사이 다마 춤트기 콘차찹 numkol게데 년철 톨럼게 날루 요주 베위기 슈루데 쩐춤케데 헤비 데 체토 춤게 든사기 다마 춤트다 치와첸 나슬렘보기 찔르니도 추루치다 조비게 날루테 코기 numko 프라로디 람페릴루 투견춘데 협베데 두견년순 레징게 날레 년체게 톱람초 요주게 톨레 렌디 협베 힘베 나슬렘보기 네딘 카숨기 토로 겐토 팀기 든살로 토톡 슈이메 데야 numkur 투견 준비 슈로 슈익 츠미다 년체게 톱람 레메디 제와미 세메
De thodu gi shuik da thiwachin dugel nyen sung lezingi nyenjel gi thoblam chimi de ya duk sondel lezingi numkho chokhan na le numkho chokha chamni gi chi ten yumi da thi di imbekino de zumbe da ja cheto tim gi den sai tangmang tim tigi mongar lu numkhur gi thilam gi num lu yumi de da lamper lu numkhur thukin chumi de da chekha dewa kania mi seime de ya numkhur thilam gi num lumidi lamper lu numkhur thukin majumbi dongo chi gi hema ludi ye peime taruna silimbo da thewachin khogi numkhur de thukin majumbi hemalera nyenjel gi thoblam hribum ye peime te cheto timgi dinsai dangmang timtigi na silimbo lo numkhur pradogi nyenjel thoblam nalo yojuda yikcha zima zode ngeltam bum ni lapchi thobje kedi yebi nyebalo dongo ni gi sentim keno te zombe dugel nyensung lezingi hemai ke chapto chingi khogi wanse lokchi bebi nyezu kimi di miden seime kholo wanse lokchi bemida na silimbo gi numkhurlo nyenche yonzo gi thoblam medera be ro nyenche kara thobbe juiche bemilo longo chi gi sentim keno te zombe si dina lu dewa yumi jime dugel nyensung lezingi gopen sumgi ya khoncha chap lamlo da thidera be se thotuk shuime de lu khon chashap gi lamena khongi ngen le be di mebe kha khon rai khepen yebi la kania bebumi seime de khon chashap ya dongo chi le do du thin gi sentim gi de bi chandani sigi ten lo string zamda ki le tem gi ni jupyo in mide nyamdel gi tablam di mide nese gi shenzum gi nalu misetsu gi jeto masu chi be tsubi gi tablam sosu chi be tendi do Tibeole mide lena khap madosu samnigi nalwe kepin chunde yobimba. The Sane Juncho Lehungi Chulonito Changalesu Motabgi Tolo Zonka Sumgi Kyo Chugi Nalo te Nanzomse Mide Nyamdelgi Tablam Chiko Tsudibeto. The Motabgi Tolo Koden Tamigi Nanzomte Tari Dau Go Tsukam Chikaru Jududi Yobimba. Motabgi nangzom godin thami gyok sugi tele chi mongar zongkhak trepung gyok na lu godin thab yepime gyok dinalu mide nyamdal thaplam gi desen sum shizuk beri yepta khon cha chap gi khon rei mide nangi mide neden le gutsu di peljo gi tholo dedur bini gi tenle dawre na thare zomdo yepime chiu kadang onu haiga dechin an zom kamshu chiu kashda surukti chiuk zomdo gi kaplu mi lasha zomdo yeple rangi chaja su shemisube iru nangzom gi kaplu rangi chaja da samcha chu yamazawa lapsube kebendu ni chiu ka zom shi pi marwa onu kheverlan jinja mi di nyam dep thablam di chiuk zomdo as maru chiwe chomila kachimuse wachinsa 아니 미디냠데 탑람기라 강일 같이나 디슨 충쿠치 베니디기라 강일 같이나 지기지 하고 수비바나 지옥나 배워진디 아니 뽀 미미디스기 강일 세마수완 숨베다 잡칼리미바나 미냠 충스미 미 고시니시스미바 가르기 디나루 라랑기 삼처디 야 계속 베시슈닐라 지옥 좀도 좀 집에진 지옥 좀도 듣고 비가래 미 마음도 오면 받으몰라 데디나로 다라로 지기 슈니 짜니나로 데미 좀사 슈마스 몰라 데딜렌 왕포켄쟁기 태칼리디 베스줄이 자마 토마스 위강이라 데딜레 아기 안기디 수베로 데라로 부모기니 이지디 수이 비미스 데디나 자마 토마스 베아나미 루프메 발라 데 안디술로 케펜 주스위기 데 공반염동기 첩발라베 데센라베 데 데센 충국에 좀이디나 The desen zo dibe tuida tisu nangzom goden thamidigi sanamba chugi nangkhe khelangi lena su benina lukhe phen chung dibe do ni chui aka yemina hani disu diseniela namjagi ani garilam disger mep themwa dele hema bewachin ngachi gera ani junglu chamchire debil midinyam de thablam gochushimle ngachiragi genku ba dele ansum seniela la semidisu chamchim disu de ngachi besupchi 마치 데친조베 베니바 대랑기 베수디 랑기 베 몰라 하카오카 충쿠수니 찹사기 동 팀아슨 함드미 차니진 정탐니드 수랑기 베 대랑기 베마수디 데센날 베베와젠라 데 데센날 베오달로다로 이고기 데센 충쿠기 비치치기 돔디 베오달로 디나 케펜 봄주스베 Motabgi thole goden thami midi nyamdilgi thaplam de lo samlindang yelin lejum thobdi yemida de talepa sani jungjung lekhungi thaplam de shimi gewok suna lepha ya goden thapsobirawa yepime
janda ni su gi den lo sing zam gi ni su di ki le dem gi ni shu pyo yi ne si janda shu so da chi ka so den su lok shu ge du nyu ze ka zin wan zin ge kyu me na lok chu chu gi nan ki nyu ze chu mi gi ne den de to shu chi bera tu sembe gya khab na lut ne yam kak tab gi men kap cham ne go chu de tari ni ma chun chi mi bum ni da tong shi chu shi shi lap chi lut men kap chap cha di to na si lembo da chu ge nyen su le jing gi ko pen shi gi de num ko nyen che gi thoblam gi na lu nye zu po hu mi gi chu ji de tari nyen to chum gi din sa lu to to shu no janda chukanale nyasi su te chibe chanda shusei nalema mimagi sera ka takpa chi piwi shulu lerim gi nalu te tari kya khab gi nalu neyam kaktab gi te men khab chabi ga himi gi nedun gi tolu te tutunda kasil gi tun le mije sovi lumbu da chikalu nyutun gi lerim chi chanda shunos shuni kariche Tengelinka nishu larjun lakungi setup bemina petun lagul gidunlu nimlu tembe chudu tani rimlu shizu beni rindurunda chamatu na seima shui di shoda kasetsu yongde chagu www.moe.gov.bt/page_id is equal to 588 nale topsu seimda shui su chidashibe chisi chunyegi na kitsugo seima kasai dun lui sai du soka lagul sinchongba da chika lekorni sumni ni dun lekor guda yanchin dokchin khajan dizam@moea.gov.bt ge thole te wathabna seima Dugi nikangi mimanglu seta bemina WhatsApp gi thole kenshu gi yotu chu tendi yuzi imda dia yotul bemedi gi WhatsApp gi thole chutin hemidulu kogi kenshu sere nitam sa ni da bum nga thobnu se imda sere le nigi tinlu sere dile chachachi beoda nitam tongtha kechi nga de chi ongbab gi te tab go pe chikil benu zeme dibele yotul di chule semtablu kyara gi dugi nikangi mite dajuda bitisat na lu khedi yibi lamtin chulu nena se ime Kadichi be shule chulu nedin di tsuda dewa yubi kole chutinre hebachin lekorni sumsum gedu lekor dugi tole dewa thamnida yana chugi ni tonglen re bede yubachin gejung dugi kakte da chika chi sumgi tole dewa thamna seime Mi rajin chi chung gara gi zukam lu pinin chewi zejol hampa maru chule dobibi ditu chilen rangi jilu topshu yar tani da rikpasel ni denlu ditu chilen da daube quadi vigo capsule ya touch from heaven gi sotin beole jeni da de yobachin jutin ang din chi du lekor na lekor yana din sum lekor din chi nalu jutin na de karin chana Daregi tusedi du ata da tsaleram mita netang dizum chinalu nga chigi semkha jignang chage dubje laso bi chonang chungsi chornang dizum chugi cheche rangi semkha lu ba mate bi kucha keja jabzumbe chogi dizum chumbi kap kade data toram chogo toram besumi chugi ya kade data charo bego simgi shide tuptablo ngache kyara nyamrugi thole chenshu kege chegi sindi tumingo nabalok di shani kemi namse kashi chekam suru namgingi kegi shudaru namjudi joru chelu chunimi
라욕 랭카기 세다 베미나 다리나바 미디 다주수나로 차네 메베 욕제 레데 수당 밍엄수기 지겔레파 요 예베 콜레 네스 주마수 차펠 베미 라샤치라 예베 임다 두미 지겔레파 요 제니 팀록 니동 줍딘다 티우다 차네 메베 요제 레데다 밍엄수기 두미수 지겔레파 요 제니당 따니수 메추스 이마 데벨레 요 세미수기 디기 고쿠르로 치니레 젬탑로 요 세미 가람베로 요 세웨 갑로 라육 랭카기 찹다 베미당 텔레 차네 예베 요제 레데수기 라육 랭카기 용젤나로 세다 베 이미수 짬지 여기 고갑 레나세메 디좀베 여기 사토레 진디 예바진 차네 예미 따니기 델로 랭카던 데와 탑kop당 랭카기 나와 마티센 니수 요제 레데로 진니 메오세메 카셀기 델로 라육 고펜 스링 다와다 지카 레코르니 숨숨 레코르 딘게 딘당 숨숨 레코르 딘게 게 양진 록틴 카장 tdawa@molhr.gov.pt 나로 시나세메 du lo me lazin samji lo me jambel de seng set up bemina tadin lo lo takebi chuchina city pt dechen suni imle chida shibe chise sumge roba chuse gulep churu chuse ngachun tapada ramte labjab khanpaga panbari labchaka nindulaka gairigaon buka sisne dele thorne usetsuna lo me shapto mion seime ira du lo me lazin ki katule latsu gade jojo beni imda jata madeu juni imelo je yonje tsuba shina se shobe wime laso tallerim simeyonlu te kaçta guzdamda cemmalle so şunela ta deregi ngachiki mixige lerim dete tesen kachigi tolapin baso için başki çetan garagi kense şunela tangachra dugya kaptina loki ongi na lute te niam covid ke te ngengo ki men kablerim de ko tsudigi bebodo tarenim sumbayin şunela tane bebodulu tangbadi te ditabunda buta missugi ngelensu kadibi nangdoga dikengo be khache tigin nale te mindigi te rangi zugalu theda mathibigi ta lojoda nesel zuya ta dachab sute yama te lashijira jodo bebodulu disu te gadebe te jodoga da digi benchitsu gadebe bedoga ten soil hangan으로 bebo신데 종거 키치긴 날 니주수 gadebe 톱디가 disu kengup 가철레tin digibe te mixer donga chigilende begotibe 톱디기be te dilute mapa chala gabela te ditabu nabu shudola indere biro te ngachigi jangdo shuwa bendu chapsu nandigi bitabro jinnando te michi soil mbulu kashte kare che shundila lasla michi da ngachigi da namesame yama salabdigi be khum mindu ta dangbadirala darin nim sumba bedolu da mi kadimchigi te menkapte topdigi be te jangkhade kadimchigo hejiga asemijila lasla kokapnami dirukali chese shugela te tanga che soilen kalu ani kokapomchi la milugo ta tutuni dila te ngachara ta gerapna tsubigi lerimchi se shunila da hema ani zumgi zira mazebe te tari zeboda te mise suge japcho lejumbe nabe te tato sunso lejumbera joido se shunila ta mi domdigi bewachinte mi bum ni da tontangap chunga nga malam malamchi gi te khapshinu se shunila jachale bewachin jachangap chunga thu te chigi te tatu sunso bana khapshi chanula ta digi nangkonale nga chigi te hemalera ra khap majibigi hema kachukuchi nani chani yumigi mingom bewachin te tongra ngapchunga nga de chigi she chanu se shunila ane mashochi to tongra khichi nga pa malamchi di kara ngachara thashugi niji yumi me dida dobe ngachara gi halam tongra dun de chi te ngachara chinigi niji yumi diabetes yumi me te dinale ta sagobe tawachin mashochira te ngachara timpulu me timpulu bewachin jasha khichi ji 니지 유미기 민검 자착해지 지대치 데 팀플루라 레라 잡차누 세슈니 데 뉴쇼디 배워진 땡아차라 가사이메 가살루 배워진 자찰레 배워진 자차 레콜 시치레게 미누 세슈니라 다네보다 더 로기 제 도르티 집에 슈겔라 로기 쇼라 배워진 데 로급추고 굴라 아니 다리 제 세슈니 로급추고 구
te ma nyu sho di te ma pa nga chara chop ge in lo chop ge ya tap men khap ti phuni di gi be ta gen shora be wachin te lo gup chu gu gi be shinu te jachale be wachin te ma sho chi lo kechinga da shipchu she jigi bana be wachin te jachale be wachin shipchu she dun de chi dula ta ne ba ma sho chi shyomi me te be ra gen sho be wachin te gup chu gu te ken kane ma chu le jum bera khap chap shendilo ani guton ani da ani du soe kane ma chu mara te nga chi gi site na le yasi se shunila Las mijigat chela. The mijichi the soil hankagi katolete dinalu the bede the juda yongdel the soil hankagi yongdel nalepa titin bedigi be the ngi temple bedigi tabe utalu. Men kap the chu sajimlela tarangi suga tip machibgi the kutunanelo kala chunuzum benelo debanelo kansi lasinanelo sevdolu tizumigi nyokki midi chachani de chelera I kaptumi sugedel ni jamchi insedolu the migi disu dembachi gadibe ke dogase sane temta kaleba garadi the mechalo dabdi ebigi lujusam lesachero godala anichila lasla tarangi thwe mathep di tawachin ngachigi ta jutin gi thole computer gi thole ngachigi chawara misegi hagu gomidi ngachigi vaccine khap chapsi gi sago nyezen bedi gi be sago ni sumsugi nalu doctor rere chuk digi be yula ta ani de sugi jutin de sumi selu phidi gi be yula ta misegi ani jutin de tam chin doctor digi yongjal gi thole be computer na chushim le be gale te thodi ani be kewi se shunila ta thokke ke wagi 당아치 인게나 버치 마이너 땀마디오 충고 템템 아니도 수버치 동랑가 되치 두 세슈닐라 아니날레 마쇼치라 자차레 버진 할라 자차 숨초 되치 구토나니 땡아차라 드바 잡니 테 추시기 사고나루 테 나니딜라 아니디라 테 카자 doctor 다칼기 순도 좀베 테 아니디다 코로나 바이러스 기 kakthapki khapti chamchi mema kakthapki khapshen gachira churora te ani taksendi ani zumbera te ungse shunila gutonani dyoba chapni tele ani khapchusi sagona lunani chi ani dusu di tenamsame ani se shunila ta dida dakdi be ngachi ki serious AFI se labmela taksen namsame da nyangha bombe yumi kadebe ina sawachin ani takshen bemi takche bemi di soso team chira chudi gi yese shunila tenga chigi chokchung chira chudi gi yula inkena bawachin nitax salab me national immunization technical advisory group se chokchung ngachara khecho dusu khara dina chudi gi be ta ani gi takshe boda ngachara khapta dewa yumi gi te nyangha bom chiri anaphylaxis salab mela 아니 디 조바 붕 카자 붕 레마 추 파니 베미디라 아니 디 다토 춘추 미 붐니 다 통랑 합중아 질 합치기 추미날레 다 아니 디 치레게 마충 세슈닐라 데 디다 도베가 제기 시저세 nga자라 아니 파니기 아니 좀기wen ni chui dero nyamalera phani yumigi mingomi melani seizure di epilepsy associated mela hemalera phangi gi niji unidigi te ani ma demigi be ani be jojo imela ta ani beodalu te name sami tap madiu te bombe di ta to sunsu che mathön se shunila ta ani chi themi de te runga chegi doctor dusugi mencho be kara be te kara ta to di stable na yu se shunila ta ani beodalu lalu seizure thopmi lalu te achichi 남섬이 차게 나가디 라루 구토 남섬이 나 안에 보다 차게 나가디 콜베데 다 안에도 쇠데 가자 아따라 페라세타몰치 시다바 케라미 세슈닐라 다 안에 보다 마쇼치 가제나루 통창가 세오다 미기야 작세 튼데스 노디오 마쇼치라 자찰레 베와친디데 할람 자샤굽주데 치디 가라 가자라 구토나니 죄바잡니 아니 짭짭이기 사고나루 랍나니 칸셀란치 나니치 tela lukhale chunigi anile mato chipna me same bunle matsuba ane betap madudi che mathun se shunila les the mije chi thote dera da dokpachi kachse gondism chitu sawajin ta lokchi khale de mije lenchenda mije soilembu ni charagira te dizumlu te rangi zukhalu dizumigi taksang jumaji mendigi phembegi dachi insumigi lokchi khale ben dizum mathebegi dasin chu zumchuya da chap joni zumchitu di gadebi ina semichila ani dita mapa men chubi gale ani corona virus ki nyebupti chupme bala ane bodalute rangi body ki inkena ben response lab mela ani mela ta ani boda mashochi ki ro feel beon lalugi di mebe bala ane boda ani du sudi te ta ani corona virus ki men khap ki chamchi message shunila taksendi ani men khap shenge ani same bera symptoms su same be on se shunila ta ngachelo thoke komidi khara thoke semidi dorota mata madure methenga no digi ani ki chage bagdigi te khara thoke shimle ani thoke mi yuse chip ngachegi
lungcho sumna lu doctor kecho tsudigi be yula regional nitex la ani kecho dusugi yuse chip te khongi shipche bedigi be te di yobab duga minuga serious imega memega midusu telephone ta kara takshe be yuse shunila so ane be udalu te tato yobab yumi ngoma anaphylaxis te chilege mi de te tap madiu kane machungu se shunila Las da jokorachi ani shundibla da darinaba da chi kamchigal namse da chab jodela da darur titab nabu shunda so elenka gi da nesil dus ibja dusumbe da lokchikale mi chi de chilo tab madu jui sewegi di demba yekamega che kachung gachi darinaba dizumge netan nese zima da chab beni di namse jobe bala lasla ani di tete ngachera hame goela khatile omina tani boda ngachegi holedi ngachegi da ngachigi digiti diula ngachara baza ngalu ngachigi ani system dila Bhutan vaccine system di ngache baza ngalu gi katemchi tarigi nimdigi na thoki khapchap nuga ani gi mingom gi data di tunshim lebe te di analyze bebe dinale tab madu katemchi junuga sago khatile khatinalu katemchi chapnuga ani kara jipche beshimle te baza du tiktilu ngige ya isanabe te ngache kara zomdigi be te di kara jipche be wila 데메가 메데마가 가데베 이마가 네탄 가데베 조이가 다리 데 셴딜로 ngachara 라 베미두수 시고 가데베 톱치갈레 구축디기베 맨캅디기 탑마디오 가데베 튀누가 춘수 땡아치기 카라 에지 베디기베 베윌라 데 디다 더베 다리 마파 미세기 가데치 켄 ngachara 미젤린추 수자나 주디 유라 수자나 주디기 베로라 땡아차라 아니 파 vaccination post tongtha chi da nijar hap chi yula ana gi mingom rire ngachegi group chi sodi yula whatsapp group chi sodi gi be mide da jugi group chi soshim lebe ani nalute mijelun chegi thethera ma halam chi te gara lu khongi labja dusul nadira yula te tab deu madeu dusay gara lun chegi te surjana lera khonlu telephone ta gadebe bedose te ani tab deu madeu medical advice dusu na ani dusay gara te tat lun chegi na digi yuse shunila ta ani beni digi te ro nga chana nitek lo namsami namsami pen bombe tochi se shunila te mijelun ch khorai ro technical expert chi be udalo ani nalu namsami kecho chi be udalo ta ani gi nga chalu namsami japcho bombe topchi se shunila las da chi da neden sosugu maje hamadlu chi da thotitira la dinalu de min khap digi rang sulu the machip ki lojula pedru da larju rangi semgira zodu zumbi ki chi lojula shichira godola tani pedru da dangba dinalu chi tang da chinga chi mimang yonglu te da thotiti begobi lashadu tani pedru di kadebe begob in the chila lasla tanga chegi hole bewachin tara ata ani dachi nga gonglo shudo zumbela ani ingena bewach most common atara ani themila guto naumni fever thoba chapni gi tele ana lapna khapchubi ngale narana ula ani nami dusu bewachin teru khatsa doctor dakal gi sundo zumbe ra ata paracetamol chi sa bewachin tubla ta chage langobi bom dira bunle machu tele kyum damdiu tele ani para poro thondigi bewachin ta ani dinam sami chagilang gose shunila ta ani bodalu ngachi men khapchu chawi ju dudalu ani mak mabewigi hemara ngachi gi poster chinalu doctor gi mingke digi yula ta ani doctor de ani sago ni sumcham chi danjbe yula ko kara mela ani boda te khogi number di note beshimle te kholu di tholera te tuni di labni di khachela ta dida dawbe ngachi gi khap machubigi hema soigi lejab gibe tiwa tilenj ki lerim pyula chungkuchi bemechi ingena bawachi pre screening se khap machubi hemana ani naloete kate tata chi te dinalu nejire yu bawachin te rangi nepki rangi kitab ti bangoni khache rangi men sawachin men gi khap kitab dusu bangoni gi itho ichha dusu bangoni gi khache ani dusu kara goda tu se kara khulu tada bachin te khungi be shipche be shimle na chaptu be sawachin chaptu 데메지 맹가나 조게서 와진 안에 캡체 디기베 땅우스 슈닐라 다 안에 보던 것처럼 미첼루 가데 타타치 데 유구유베 와진 테테 옴다 아멘 서비스 맨 같이 모사 미시베 세 멤버 아치 유구디수 가라 남죠 마친 데니 레줌 종스 슈닐라 Plus, the chi Mashuchi that the Bimeladro cup to Sabe Kapshi Samitsuki, the Konagi Ranchaki, Samcho Simchimel. The Dinalu, the Karma Sumchu, the Chidimigi, the Dinalutin, Amsame, that Kandia Taxin to Majum Betalu, Henke Sago Chamchi, the Mishimi only sweated Dinalu, the Sakuki Kanti, Betamato
to teme ta na soil henkagi berura ta setla du son manshura taksun disu din chuse kechi shida shipchu chigi nang kelu theonso do deji karma sumchi deji guksha ko duga simichi mel lasla taru karma sumchu de taru kechogi recommendation yi se shunila khora nga chara immunization menkap ki kechogi the recommendation imela tani de gan sochin tab ma de bomb anaphylactic reaction bomb di thomachin ani gi ma sho chira ani nang kona thong se shunila kanta chegi nang kona lo pena ralu ani men khap ti ralu matho wachin te ani kanta sumgi nang kona ba ganta sum menda sumchu me karma sumchu gi nang kona ba wachin te dichelera thongula ane benedi gi te ani karma sumchu di te ngache observe benedi namisami khache se shunila tani nalu chi di ta mapanga chi gi soil henga gi holle ko ta tudera yula men khap di darinami di ngache gi dos ni se cha ni chap go so dalu kutamba di dari chap ni wa di nabana se dunta geda chuni gi buna jini la dari jini me la ani di te kate data chi thukanam na se shuni la ta men khap ni chap gop na le dari gutamba di dari chap ni ba di navana se dunta dun geda chuni gi bana chap ni di tani se shuni la ni shara dari le ni me la ola lasla kerche las ta chi la bije ta ngachi dajuna la be mi chi be lalu ta ikale de thom kha de mi chi be ba to ma shu chi gi dokbo chi la tere lup tra lu de se ge ma shu sing ngachi lu jutin chi ka de be ma so je te so el hanga ge khador thoke den te lo changa yen che te be go be ra lap te men khap le rim de chop gi ya tai be se ta jimi su lu de ko khap chi ka mib de se ta ti su ta junda so el hanga to le charji chi ga de be ga se mi lasla ta to ngachara jamling na be wachin men khap mado halam dunge de chi yula ta ngachara ge khap na be wachin chi yu te ngachara AstraZeneca Covishield se mi di mela ta ani di te ta lo chop ge ya ta ple ila ta di ro ngache Pfizer se mi tar US le roll out be mi di be wachin te lo chop ge matab digibe chudu yatab digibe chaptu bela ane bodalu te tari lochenga yatab dinga chelo thokena semidi dechibe nga chegi mendi top chubachin la tani mingom nga chara ge khapna kademchi yobina te nga che soil henka dadi beni gi tonle te namsami phenta bom chi thobela ane bodalu de dechibe nga che Pfizer di ungo bachin Pfizer di thobachin la ta jacha achi chi dinga chegi de Covax facility na le thopla tani da diwal happe de nga chara nyogo bachin kademchi nyogobina te nga chi ani dadi benilu te namisami phemba unime seni digi te lochenga yatab dinga chelu thokena semidani se shunila las sa mapa gokopti tato thekar tu chuni gi anism di mila las ta chi la da mashi chi gi thu khalo la ta men khap ti thop chi se ga le ta ga gobe te bechup sumbe gi ta chonang ta thandro shugo thongwa jodi beru gate jodi re beru ta hema gaim sumbe gi netang di debra jodu sumbe ra chodo ta di bechup ma chup chela lasla ta men khap ki phemba bom shochira darigi chu ni di mema darigi chu navana chege second dose di chu tele hapta ni doshimle chamchi te kefen bom de ana thopse shunila tani ana chunchodi te ngachara ataragi kakthapki chorim di jami dusu te misegi kate tata chilalen thapko si shunila bebe shuachin ngachara khare di me lapchuni di me sato shani di me zomzoruru mabeni di me diwa dida daube zurjada ani dusu gi chorim di te ngache nabana che hapta dunta geda chuni gi bana second dose di chuk sashimlele gedi dilujurwa meung se shunila teme machin di chönchedi te ngachara gi chorim di atazumbera didigibe yuse shunila las ta chi la ngachi gi masho ta mi mapamik to lagsung zumbera imela ta men khap tu chushim le da gane bini mindu se gale te rangi chimna jo lalogi daju de thuba lalogi kang tse wa jo se lalogi de gym se lijong byo jo se ta disulu nge khachi myong ga sela yan de be nge so chi de chi chuche an chi bego simi gi ye kala mapam me ga ta nyecho debedi mindula ta and exercise chap chubachin Lujong be chubachin dinam same lejumi me se shunila
las ta ani be betolu ta masu chi ki dokpa de be te ta to mi je khatole khase to premi malo te devra te sundan de te su te mapatso tarangi kara te covid ki te dikshita chidi ki be te debe zeda be wachin am se tab de madu de mi se mela ta chi la masu chi ki da darura dimendi ki tep ma tep kin densengura job dalu 다 다토기라 데베 베보친 다 너루 때면 급 이바 남메스베 델레슈 첼리게디 입좀베 다 디디 가데베 춘나 맞춘나스베 다루 다르레라 디 아니 마든베게 땀 디에 다첩 조델라 라스라 당가 제기 홀레디 다 멘캅 구타함바디 추다 바베 추디기 베테 아니 다치 콘로슈도 좀베인라 마차라 구토 나니 튜바 찹니 아니 나루 나니 두수디 테 멘캅 카라 추르 데베라 디옹세 슈닐라 다 나바나 세기디 아니베라 디옹세 슈닐라 다 랄루나 도디 레소 랄루나 디 마모라 다 아니 가치기 인게나 바와친 adverse events 아니 마트비기 딱센디 몰라 마트비기 딱센디 바와친 테 다토로 시카기 개척 두수기 배워진 때 마쇼칭아 자라 로점나 오미 때 강가 갱게나 남삼이 메오멜라 미세멜라 강가 갱게나 남삼이 메오세 다 아니다 도베 가자라 다리나 가자라 게함나루미 할람 붐치다 붐니다 동라 둔추데치 쭈타우 배우다 때 마쇼 강가 갱게나 남삼이 메오멜라 다 아니보다 당가치 소이 행가기 홀레디 땡가치 미첼루 셀뎁치디 때다 로 둔추베 딩디유 배워친 전나 세 슈닐라 당가 지기 샵도디 피용세 다리 카차다 다리 타우다 다리 아치 뉴스치멜라 담미도 수기 얀 사카 구데비나 얀 나바나세 다 님든데치두 아피나도 차이니 다리 케미세 아네베 되도이나 마실라 다 마쇼치 사이트 나루미나 미사미 마우멜라 다리 다네베 보다가 지기 홀레디 다 셀뎁치디 카테 타타 하삭 쮸나 세슈돌라 다나 하삭 쮸베 다 하삭 시에다 바친 땡가치 아니 소이기 레잡디 도로유라 디 감소친 가치 또미 ngacara 옹포 루 토포미기 민검드수 랄루 남미사미 탑마데와 치나루 데 파마츠바 람조 마츠바 유미기 미드술루 샵도 피니기 다안에보다 다또 안에도 술루 샵도 피마츠 같이 모서진 담바랑 가차라기 아니 레림디 주두고 베셀라 땡가 지미세기 파파 퓨드업 샵다 땡가 제소이 레접디 야츠 미 마웅 베우다에 때 두체나 미스미 바토 조멜라 다안에보다 가치기 홀레기 셀뎁디 미드수 가데 타타치 때 주라 구드 마주바 때 가데 타타치 다 하삭 쳔나 세슈돌라 라스다치딜라 다 마슈치 때 디타보나 보슈도 쯤브레말라 타데라 멘치 나루테 쪼텐 때데 또 뭐 면자고 비기 네 플라시치 베버돌루 마슈치기치 독바치 디메나셀라 다 소엘랑케 카톨레 다 미질렌치 카톨레 다 할람 다네 가츠숨치 헤드레브로 아니면 갑디기 수바기데 네바 맵숨베기라 셀레데 데베르송데 인드레브로 라나소스게 독바베돌라루 때민 나보 면제고베 때랄루기 대주칼루 때다루 도마두기 네지 레셰베 안주기 데르 행사사치 아니치 수남마신셀라 라스라 당아차라 치르탄기 간치기 다토 춘추 미 할람 붐 tonta jida bum jida tonta gepchude chi thokemi nalela ani nale ziwachin masho da inkena baji ko mobility se sumidi me mola himalaya niji yumi baji masho chi te jachangap chul hapchira ngachara ani thashugi niji dimela tamadi bongsho dira thashugi niji dime dida do wete ngaji chinigi niji dimela diabetes dida hypertension dimela ta ani du soe ta ngachara da ngache hole bajin jacha halam jachangap chul hapchi tu saila tinale te tab madiu khan e mathen se shunila ta cancer gi neji yumilo neji te autoimmune disease yumi ani soe te ngache gi pha vaccination khap chapsi gi sago nalu doctor chuk jani digi te khongi egypt bebe ru kara matub kane mini digi khongi chube tinale ta to tab madiu khan e mathen se shunila ta masho chira ne masho chira te animela chini de neji da thashugi neji de te anile kane ta to chu minale ja sangap chude chi asi tinale tab madiu kane mathen se shuni lasla ta chi michela te darenga chigi da na soil henga gi yongdel da te mijigi te dongde facebook na lo de beta pe botolu dare mijigi kotin gi thole pe botolu zonga khechigi zongda da chikalo lori yongdel te zumgi thole pe te sungdi chi phi te samcha ju tab du madu jesu chu phi botol ta zonga soso sunale ta garacho halam dasuchi be maga tinale ta nyamjong bero tab du madu tiso gadebe dula shini lasla
da anero ko ka bomchi melanga da shuzonda de sulu jube in la tanga che ta to soil hengka gi chala na chumi di te khongi japcho jongkhana lu te khongi japcho ma tu penna dina chini lenga chara sani shungi gothip de sugi te chala ma hizup chi je beni digi te nga che kade berora tari nga che soil hengka gi ka chira berora nam sami tab di to somi di khonlo in la khongi kadi in se shuni so nga che honle nam sami kadi ka so bom yu la khonlo ta dida tobe tab deu ma deu di ma shu chi nga chara nagi da phai di halam tasuchira ime se shuni kam so chi nga chelu tab madeu bon sho chira nga chara soigi le jab malami gi tab madeu in la kam so chin sa ko ma sho na lu soigi le jab nam sami mi nga chana yuse chip kara pha fil na tandi gi berora tab malama bebe ani gi tab madeu ani chi du se shuni la ta diero ta sonda du su jong khara rangi jongda jong kha tai tai be jong kha madau rangi tai sa ko tai tai ra te khongi te chaji da lerim du su te soi be di gi du te ani gi honle te diwal hap pe jap cho go ba chin te nga chara ngara na gi soil hengka na gi executive ju so te khara jong kha ni na lu re tandi gi be yu la te khongi jap cho ka de ta chi te nga chara da sonda du su lu phina se ta ane ben digi te ta jong kha na le phai ta to di halam lijim bera jodo zum bera choi la nga chara jong kha du tari nim sum be odalu jongkha du bewachin ja changap chule matab digi me jongkha du bewachin samchi paro dagana tonsa tele hunchi tashiang chi bewachin ja changap chule matab lege bema chube te ja changap chu da dukchu gi bana bewachin jongkha halam jongkha dünde chi gi thobnula ani bewachin chukha chirang punakha pumta mongar tashigang sam jongkha gi bewachin ru halam ja cha ngap chu da dukchu gi bana nimsum nalu besanula ta jakcha dukchuwa di mamdi halam nga chongkha dünde chigi benula hai me thimpu me gasa sarbang ongdi shemgang pema ka selgi benu se shunila ane boda te khongeru namsami cha gendo se shunila las kadichila ta mijida dangaragi mashu chi duwa shuwa te mashu te damba te mijje charaya te mi maso gi kechok chi be batalu ta daregi men khap ta dedi gi be batalu te chitang mi malu shuni chati kachrai rula ngaragi duwa gi me babeshna nale lasla tangari gi hole di miselu sel de bin la tambara te ani ju gi lerim de ngachi gi mapa soi lekhung soi lengkhana le di ta ngachi gi nim dun gi nang kona chapni se joibala ane boda mapa ini di nim dun ra in la te kate tata chi te joba un chuba chin te ngachi gi soi le jap nam sami mi beni di te yumi di ngachi gi achi lejum be ingena ba chin efficiently utilize be chube sela ane beni di te mi se kate da tab ma di yula te berora te achi joba hasak jendigi be te shabto di lena se shudola ta nibadi ta chi ma sho chi ta lalu alu khap na chap pha chika joni certificate gobe te yikto gobe sa anizum gi luju che ma sho chi ma pa jong khana le thende la da chinga da sonda du su da chika shenjom be oda ta ani de nga che te mi selu te nga che chage mala se shunila ta to nga che Bhutan vaccine system se mi dinalu rangi ngote la kher de chup chin te dinale thongla che tari anim chinalu te nga che gi vaccine khap ani di te du chu anim chinalu chapno te ta navana chegi di namina ani de kara tube te rangi computer gi thole print pe chup se shunila ta di print pe machup digi bewa chinte rangi jongkha ki cc gi community center na le thop chup pe soni gi tenga chigi pacham do se shunila ta ne bo chani ge namsami chagi shimungo se shunila ani certificate de nga chigi joba nimchi ni gi nang konara nga chigi system na chuk digi be soil hanga da chiga kane jawa be mongola rangi thogi na le dese itokemi digi system nara joi chole te dinale ra tenga chigi print be te phichu up se shunila ta jura ta chi konlo judo zumbe te ngachara lo dunchu le yata be te bo dingdi yu te pa chup jo chup be wachin te kade tata chi te ta to ngachi vaccination site na lu chendi gi be te ngachi gi shapto di menkhap ki lerim dinalu chamato na se shudola laso kadichela te dere mije solembu ki khatolela tanga chara ki mise ma shuchi ki sem khalo dokpa yimisu ma tu tubera te kara se song no ki rewada te rangi khatule te rangi chamthen biru te nami zasa biru te mide biru chimcha biru te disu te dadin disu te selten lakha imbe te rangi te debe pedi ki kadi chana su shunle da chika ngare khatule mije da chikalu te khachwe tam sumchi me te kara ki dinra chi in se gale kokop lash dusu de dise na de majba beshina te kadichi
조조주 온습도 주버신 당바 미지기 때 숨도 숨베라 소위 레집 출로에 펜토님에 니바도 롭도 마 해습지지 사고들면 갑기 라렌 탑도 롭도 쯧 디세가 조스님에 아니베도 가라로 때 펜탑 겨울에든지기 베때 가라기 때 조서집에 존디베 보아진 때같이 디세 통구적인 날로 가라 믹도 줍니메레 두수tuk한 남들 가르쳐나 수니다 때미지로 가르쳐서 수니 때다도 정하는 말씀에서 인게나 토티드게라표 때날로 시티기 가르쳐나 슈겔라 가르쳐 Sowe lenka ki mimayon lu setup bemina menkap ki shabdu de ransui ngedap ki menkap chu sai sane chuna le thop chu si me debule shabdu de lenthap lu thoki bewe kap damkha chami sane nara jogob me se imda menkap chu ba wo me kablu yewachin ngejin ikcha gachira baru tupni da zuga neji imida inrimbe men za degu michuki ransui menik yachin sowe lakdip chu ba ongo si me sowe lenka ki kenshu kelu dinchu yenche bemitsu da lam jonin akangel yemi mingom chugi denlu menkap chuni lerimde loksu be kodin thamni si inro zukar neji yemi chuchi de mimang garagi menkap chuni denlu chita sumbe chise kechi dinle gochuni imbe dinda chigi menkap chuni lerim gi kablu ransui sane gi menkap chusa ona si shwa bewime 니시 Chuginga lushu bella Yalla pa kesa ke nuani si Why dogimo Ringo chingi chalatsu sai donalu basha se chulu khagi lapchi BNB na chakin dimi chingi chagam chegi mashibu 나랑 기억 닥종기 세다 베미나 나랑 기억 뛰람디 나랑 맹간레 rolong 춘치나 땅니 고추디 유제이메 데벨레 람디자 충쿠질레게 메밀로텐 트위치 추추디 라비위갑다 눈코츠 지기 주수 주니기 사고 맵레 라주 마두춘 람카 굽테니 이미신도 데레용기 다메 주지디 토틀 베나세이메 자타마두 주니 이밀로 세바셰나시 슈어페위메 낭킬레 소튼 베도 유비 탑장기 짜치츠 자캉 체와다 추와 텔레 롭다 카다 자장카 겐데카 죽데 카기 마체바 랑기 침나야 락렌 탑도베 탑치기 리다 나지기 리츠 소니기 텔레 튜치츠야 마참 참베 소기 베도입 이 디마체 마제 그린 키찬기 카툴레 체기 탑자 자 봉추다 티디 체시다 덴 토토베 조디베 진도입 이 자치기 비세야 닌센메바 요 게디베루 세 림베 데두베 이스틸기 줄레두베 자치 짱자라 이 자치 디수야 나나 툼다 탈리포 자루 센잘리코 주디 치카이 추이 삭제 친제 톱추 코두 베니기 텔레 바비사 줌람루 이베 그린 키찬다 톰기 블루 클록 타워기 돈출루 이베 그린 키찬나루 데와탑 나 해마 세브랑세메 유센디나 도지다 타시세 포게 니 되노 코 니차라 로코디 든타 니라디 주카메 쪼수 조노 되기베 베케기 네타디아 되네 구츠노 장코나니 노모 쳄트니 사캄카니 로치다치카 타트니 지세 마밥소니
콩니 메카나로 멘치기 다시 배워주다 콩니 차라 로이 베기기 니여베 뉴좀베노 도지디 코라기 zukam기 네텔로 젬마템바 메카날레 토미기 멘다 종속이 랍잘로 마네바 나메베드블레 멀티덕 레지스턴트 TV세 멘기 펜토마츠베기 베겔로 주디 체라 코라 베기기 니레텐디 종소 로치칼로 타시디 코라이 zukam로 타디 차잘란디 멘츠에 디세카사디 당오투기 멘츠디스에 종속이 랍자다 티디베올레 베기기 나살레 타노 bungin chingi neji tele ta chuble khoralo ta di nye ram ma se gato judi nyema kaimbe mese chong dino bekegi mendisu jun ma cheva sachu bedi meyun gi rimbat suya chambe begobdi keche bekedi katabebe neji ji neji ti dot se tekato shipto bewegi menchudigi menche bedi ta chup MDR-TV kata benegi tönlo bekegi mendusu jun macheva sachu bedi meyungirimba dango tu tsamti geche. MDR-TV di mechu benelu laka chinchi imda digi midelu nyeka chinchi Loi bekedi menchu lejumbe mabewachin digi lore nalu mi jangale nishugi bana ni sindoyep In the headlines, students continue to be among the highest drug users in the country. Close to 56% of the registered population vaccinated so far. And the Home Minister appeals to the Supreme Court regarding his case of a false insurance claim. Kuzampo, you're watching BBS News with me, Pupkam. Besides those unemployed, students continue to be one of the highest drug users in the country. According to the records maintained with the Bhutan Narcotics Control Authority, more than 200 students were caught abusing drugs last year. As per the BNC's report, most students offenders were within the age group of 18 and 24 years. And cannabis was the most commonly abused drugs, followed by pharmaceuticals. Some student offenders the BBS spoke to said peer pressure is the main reason behind them using drugs. I started using drugs because my friends pressurized me to try. They said it will clear my mind. Instead, it made me lose interest in studies and I lost control. The more I abused drugs, the sadder it made me. And it is disheartening when our own parents find out about our habit. I used to spend most of my time with my friends. Gradually, they influenced me and I ended up abusing drugs. It ultimately became a habit. As an intervention, the BNC is training school guidance counselors on universal treatment curriculum, which provides a series of training materials for knowledge and skill development of treatment professionals. Once the counselors are certified, they will be addiction professionals who will be able to handle cases more efficiently. With that certification as addiction professionals, then they will be doing school screening, brief intervention, referral for treatment and evidence-based treatment program in all the schools to identify the indicated students who are abusing drugs. So later on, we would also like to start the school-based substance use prevention framework, a nationwide standard prevention framework that will help all the schools to
establish the prevention program in the schools. Depending on the severity of the case, the offenders are also referred for treatment counseling or brief interventions. Despite the use of drugs being common among students, the number of drug-related cases within the group decreased in 2020 compared to the previous year. From more than 300 students, the number dropped to around 230. Meanwhile, both in 2019 and 2020, the highest number of offenders is from the unemployed group. Other offenders include government employees and those working in private and business sectors as well. The BNC recorded a little over 1,050 offenders in relation to narcotic drugs and psychotropic substances last year. Pema Saldun Singh, BBS News. As the country completes the third day of the national COVID-19 vaccination program today, almost 72,000 more were vaccinated. With this, close to 56% of the registered population of around 530,000 people received the Covishield jab. According to the Health Minister, some 5,000 of them reported adverse reactions, and the most common were headache, fever and nausea. However, there were no major complications. The Health Ministry plans to complete the vaccine rollout within a week and has set up more than 1,000 vaccination sites across the country. The government's ginger buyback scheme has received an overwhelming response from the farmers in Doroka Samsi. They sold around 6 truckloads of the crop through the scheme recently. The buyback scheme was initiated considering the poor market for the ginger due to the pandemic. The regular market price for ginger is at an all-time low. Some farmers had to sell their ginger harvest at a meager 17 Newton per kilogram. But through the scheme, the Food Corporation of Bhutan bought palm-sized gingers for 45 Newton a kilogram. Similarly, smaller-sized gingers and those grown in black soil were purchased at 35 and 20 Newton respectively. It has really been a mad rush and a long wait for the farmers to sell off their gingers. One of them brought in over 100 sacks of ginger, and with just 2 weighing machines here, it takes a lot of time. But despite the long wait, farmers are happy that they are able to sell off their ginger amidst the uncertainties of the pandemic. We were concerned about selling our ginger amid the pandemic. Now we are happy the government is taking our produce. If we are to sell it directly to exporters, we get only about 10, 12 or 17 Newton per kilogram. Here, we are happy with the rate we get. When we exported directly to India, there were 2 grading for the crop and not 3. And so, most people are not happy when the crop is categorized into 3 types. But it is okay. The grading system won't incur much loss. But farmers were not happy about the deduction of 2 kilograms from each sack. The FCV officials said the deduction is to compensate for the weight of packing material, soil traces and weight loss. They were deducting 2 kilograms per sack, and we are not happy about it. If we sell 40 sacks, then we are losing 80 kilograms, and that is a lot for us. It would have been okay if it was on MON system, but it applies directly to a sack. Some sacks will be small, so reducing 2 kilograms is a loss. A MON is equal to 40 kilograms. So to deduct a kilogram per MON is acceptable since there will be mud and pebbles with the load. But some sacks will be 20 kgs and some 30 kgs, so if 2 kilograms are directly deducted, it will be a loss for us. If they deduct it from the bigger sacks, it is fine. We have been doing that in the past. But we are incurring a loss on the smaller sacks. If it takes about 5 sacks to make 100 kilograms, we are losing about 10 kilograms. According to the Drungkhak administration, the buyback scheme came at the right time since farmers would not sell their gingers at the current market price. They have a practice of burying ginger with soil to preserve it. That way, gingers can be preserved for up to 2 years. We tell them it's better to sell than letting it rot.
but the market price is about 10 to 12 nultrum. So apart from a few who need money, most prefer to bury their ginger than sell it. Many farmers in Doroka switched to ginger as their cash crop after cardamom prices came down drastically in the last few years. Sherab Doji, BBS News, Samtsi. Building owners near the College of Language and Culture Studies in Tongsa are worried about repaying loans. Their apartments have remained vacant for a year now. With the coming of the college in the community in 2012, many landowners in Taksi built houses to rent apartments to college students and staff. 72-year-old Kiledoji is among the hardest hit house owners. Until last year, he had around 30 students living in his 3-story building. But after the pandemic hit the country, the college administration started accommodating its day scholars within the college campus. In the past, authorities told us that the Semtoka Regional College would be relocated here, which will benefit the community. We were encouraged to construct as many houses as possible and told that access to loans would be made easier. So some of us constructed houses with whatever money we had saved, while others took loans. But now we are worried over losing both our land and houses to the banks if we fail to repay the loans. Like Kile, there are around 15 house owners in Taksi whose apartments remain vacant. Till last year, we had day scholar college students who stayed in our buildings. So repaying loans wasn't an issue. But these days, there are no day scholar students. The majority of our tenants are the college staff and students. All the houses located above, below and near the college are affected. The building owners took loans to construct the houses. The president of the college, Lungten Jasu, said the management decided to accommodate all the students within the campus as a safety measure amid the COVID-19 pandemic. Currently, the college has around 1,000 students and a little over 100 teaching and non-teaching staff. Due to the pandemic, we were more concerned about our students' safety. That's why we accommodated all of them in our hostels. But once the situation improves, everything will return to normal. However, except for the third-year students, the rest will continue to stay in hostels even after the pandemic. When we say third-year students, I'm talking about some 300 of them. The numbers could increase. So every year, around 200 to 300 students will study as day scholars. Even for the faculty, the college quarters can accommodate only around 20 of them. Meanwhile, outside the college campus, building owners wait in anticipation. With the nationwide vaccination in full swing, they can only hope things return to normalcy at the earliest. Passa, BBS News, Tongsa. The Home Minister Sharab Gelson, along with the former Executive Director and 3 officials of the RICBL, appealed to the Supreme Court today. The larger bench of the High Court convicted them for a false insurance claim more than a week ago. As per the court, the Home Minister falsely claimed insurance for his Toyota Prado in June 2016 from the insurance company, stating that the vehicle was damaged following an accident at Lamperi. The Home Minister appealed on 3 grounds. First, the application for vehicle insurance after the accident and the claim for the payment were not false statements. As per the appeal letter, the insurance amount the RICBL released was in line with the estimate of the STCBL automobile workshop where the vehicle was repaired. Similarly, the letter stated the larger bench of the High Court misinterpreted the refilling of the vehicle's engine oil in Mongar as a leakage when in fact it had no connection with the accident. According to the appellant, the oil was refilled a month before the accident.
The Home Minister also stated that he had an active comprehensive insurance scheme for his Prado before the accident occurred. The larger bench of the High Court had sentenced the minister to 2 months in prison for falsely claiming vehicle insurance worth over 200,000 yuan. Similarly, the former ED of the RACBL denied misusing his position. Earlier, he was handed a 1-year prison term for misusing his position and changing the Home Minister's vehicle insurance cover from a third party to a comprehensive. The other 3 RACBL officials involved in the case also appealed, saying they worked as per the rules. They said they neither committed any corruption nor worked for personal gains. They were sentenced to prison terms ranging from 1 month to 6 months. Kiladim for BBS News. If people's reactions are any indication, then the Community Engagement Platform or Nangzom could be an effective alternative to a more indulging Chok-level meeting. The Department of Local Governance piloted Nangzom in 6 geoks of 3 districts from 2015. It ended earlier this month. Drepung in Mongar is one of the geoworks where the pilot project was carried out. Here, 3 community engagement platform groups were formed. They met at least once a month to discuss issues ranging from social to economic concerning the community. During a Chiok Zomdu, there would be many participants and we hesitate raising our concerns. But in a Nangzom, since it's a small group, we can discuss and contribute more. 지옥나 배워진디 아니 뽀 미미디 쓰기 강일 세마수 한숨 배우다 잡칼림이 봐. 미냠 총스미 미 고신이 시스미바 가르기 디나루 라랑기 삼처디 야 케수 베시슈닐라. There is meeting fatigue actually for most of the rural communities because of lot many ad hoc meetings. And then lot many meetings actually being organized for different purposes. For that purpose, Nangzom is actually CEP's meeting, which is quite informal, where they feel open to discuss any issues. Forming groups and conducting Nangzom regularly also encouraged voluntary activities among villagers. 남자기 아니 가리람 디스게라 맵템와 델레 헤마 비오친 같이 게라 아니 중루 짬치레데빌 미디냠데 탑람 고츠심레 같이라기 겐코바 델레 안좀 세니라 라 세미디스 참침디스디 같이 베sup지 같이 데친조베 베니와 Lot many economic activities as well. That economic group for vegetable, dairy, agriculture, that associated groups like farm road users, irrigation channels, that are also some of the main areas where we have seen some tangible outputs. With positive feedback, the Department of Local Governance hopes to replicate the community engagement platform in other geoworks as well. For Sringdam, Kiladim, BBS News. A recap of the headlines. Students continue to be among the highest drug users in the country. Close to 56% of the registered population vaccinated so far. And the Home Minister appeals to the Supreme Court regarding his case of a false insurance claim. That's all we have for you from the newsroom. For updates, to visit our website at bbs.bt, and we are also active on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Thank you for watching.
Stay safe, file from your mobile. Let your finger do the walking. You can file your estimated lump sum tax with Beta app. For more information, please call their toll-free number at 3998 or 3999 during office hours. Finding an ideal job can be exhausting. The paperwork, money spent, and the time spent running around. Awful. With the new Layuk web app, searching for jobs is now easy and convenient. Search for jobs and apply from the comfort of your homes on just a click of a button. Get SMS and email notification for new job vacancies and shortlisting results. Log into www.elayuk.pt. The Department of Renewable Energy under the Ministry of Economic Affairs in Thimphu invites the interested applicants to apply for the solar water heating system to be rolled out as part of the ongoing demonstration project. The application form and other details can be accessed from the Ministry's website www.moea.gov.pt, and the duly filled application forms must be submitted to the department within 12th of April 2021. For further clarifications, please call Project Manager at 023222709 or email at dzam@moea.gov.pt during office hours. The Bhutan Power Corporation Limited informs the general public that there will be power supply shutdown on 3rd of April 2021 from 9 am till 5 pm for the installation of CT-PT unit at 11 kV line at Tading. In this regard, there will be no power supply at Tapa, Ramte, Labjab, Kempagaon, Pangbari, Lapsakha, Nindulakha, Garigaon, Buka, Sisne and Thorne villages during the aforementioned date and time. However, BPC in Samsi shall try to finish the work at the earliest and restore the supply as soon as possible. They regret for the inconvenience caused. This is a tutorial on the registration process of eLayuk. First of all, go to our web application and click on the sign in button. Then click on the create new account button. This will lead you to a page where you need to fill in your general information. Email is not mandatory. Remember to type in your correct phone number. An OTP shall be sent to this phone number, which you need to type in the box. A dialog box will then be displayed showing all the required documents, which need to be in PDF format except for the passport size photo. There are 3 steps of registration. In the first step, you need to upload your required documents, choose the status of your security clearance and the expiry date of each document. Then click the next button. In the second step, you need to choose your highest qualification, upload your required documents, choose your employment status, and attach an OC if necessary. The experience field is not mandatory and can be skipped. Then click the next button. An overview of the details that you gave us will be shown. Then you need to declare some few obligations and click on the submit button. Now you have successfully registered with eLayuk system. You will receive a notification in the notification bar regarding your registration. Now you can go to the Jobs tab, find jobs and apply for it. A minimum fee of near to 150 will be deducted upon applying for a job. You will also receive another notification in 2 to 3 days regarding the verification of your documents. For further queries, please visit the FAQ section of our web application or visit our Instagram and Facebook pages. The Ministry of Labour and Human Resources informs the general public that there are many fake and unauthorized operators recruiting and advertising overseas job vacancies on social media. The ministry informs the general public that as per the regulations on employment of Bhutanese overseas 2017, no person shall recruit and deploy a Bhutanese citizen to work overseas without a valid license. Therefore, to overcome scam and fake operators, job seekers are advised to follow the following instructions. Apply for the jobs only with the MOLHR's registered agents. Cross-check with the ministry on any overseas jobs advertised online. No payments to be made to the agents unless authorized by MOLHR. For further information, please call Mr. Sringdawa, Employment Officer at 02-330787 or 330788 or email at tdawa@molhr.gov.pt of the Department of Employment and Human Resources, Ministry of Labour and Human Resources.
One of the major challenges faced by the entrepreneurs is in marketing and selling their final products. In order to provide a platform for cottage and small industries to market their products, the government has set up a dedicated CSI place for all the CSIs in the country. This marketplace is located at Changsamto, Thimphu, below the Regional Office of Economic Affairs. Here is that marketplace dedicated to cater to all the CSI products that are produced locally. Please visit this marketplace to help promote our local products. This outlet is open from 10 a.m. till 7 p.m. The Geog administration in Narang under Mongar Dzongkhok informs the general public that they will carry out the blacktopping works of Geog Center roads from Narang BHU till Rolong. In this regard, to facilitate the works smoothly, the road shall be closed to traffic and accordingly, all concerned are requested to travel via Dramati. The Geog administration highly regrets for the inconvenience caused. The Bank of Bhutan alerts its clients and general public that there is a lottery scam via WhatsApp calls. The scammer informs that the call recipient has won a lottery worth Rs 2,500,000, of which 1% of it, which is Rs 25,000, should be transferred as income tax in order to receive the lottery amount. The Bank of Bhutan advises all to adhere to the guidelines and recommendations as found on BTCert and BOB social media pages with regards to scam or phishing calls, emails, and messages. Henceforth, if you receive such messages, emails, or calls, please call BTCert at 02-338-606 to disseminate information on it and protect other citizens from falling victim to such scams. In case you have already made a transaction, report to RBP or dial 113 immediately. The Bhutan Kuzu Zangpo, good evening and a very warm welcome to BBS. My name is Sonam Rinchen. The week-long nationwide COVID-19 vaccination campaign is underway in the country, and today Bhutan completed its third day of the vaccination drive. So in today's program, we will bring you an update on the vaccination program for the last 3 days, which includes today. And to update on this, I'm joined by the Health Minister, Lempo Dechin Wangmo, in the studio. Your Excellency, welcome to the program. Thank you, Sonam. First of all, we would like to thank BBS for always giving us this platform to disseminate information and inform the nation. So this has been very helpful to us. So heartiest appreciation. As of today, we have vaccinated about 274,000 people in the country, which accounts to about 56.4% of the eligible registered people who have registered with us. And if you look at in the day-wise break, I think fairly the first day and today was same. Yesterday was very good. We achieved around 20%. Today around 18%. So we also had an opportunity to look at the data in the evening. And if you look at it, of the 274,000, we have around 55,790 people who have had comorbidities, who have already received vaccination as of today. And when we look at these comorbidities, we find that majority of the comorbidities, around 42%, were hypertension, blood pressure issues, and around 12% were people were diabetic. And then highest comorbidity was observed in Timtom, followed by lowest in Gasa being 0.4%. Now, we also looked at age demographically, and if you look at it, the oldest one we had was 99-year-old,
and if you look at the age breakdown, I think majority of the people who got inoculated were between the ages of 25 to 44 years old. Yes. Lempola, is there any report of side effects following the vaccination? I believe some are experiencing seizures after the jab. Did the ministry receive any such reports? Lasla, I think for public to understand, there are different categories of what we call an adverse reaction. So there is actually a system that says adverse event following immunization that every country will have to report, and it's abbreviated as AEFIs, and we document every AEFIs la. So regardless of the severity of the side effects, we pretty much document everything seshuni. So till date we had around 5,000 plus AEFI reported, and when we look at that 5,000 plus, we find that majority of them were headache, fever and pain at the site of injection. So those were the three most common side effects reported by public. So it's headache, fever and site at the site of injection, and another one was also nausea. That was also reported by most of people. Public must understand that these are side effects that are not exclusively attributable to COVID vaccine, but it is also common for any other vaccine, for any other immunization. You would experience this kind of side effects. Now when we look at really serious AEFIs, there were around 11 of them, but from there again when we classify, there was only one that actually qualifies as having had an anaphylaxis effect. So there's only one anaphylaxis case that was documented. I would also like to take this opportunity to appraise that there is a system of assessing this. So if you look at it, we have 1,217 vaccination posts across the country, and these were then clubbed into 430 clusters, and each cluster has been assigned a doctor to manage AEFIs. And then country is divided then into these 430 are divided into three regions. So we have East, West and Central region, and then we have technical team posted in each regions. Thimphu, of course, the central region. Thimphu serves the central district, plus the National Technical Advisory Group also sits in Thimphu. And something that has been very, very helpful to us is, of course, as public know, Prime Minister is currently undergoing the 21-day quarantine after his return from Bangladesh. But he's been in touch with all of them. So we have a WhatsApp group of all the doctors that are across the country working for the immunization program, and they put in all their issues. And I must say, Lynch has been very, very active on that forum, and it's been a great help to the NITAC as well in terms of guiding our health worker and answering their technical questions as well. So having Lynch provide that technical backstopping has been a great help to ministry. So similarly, once these events are recorded in our system, then these events will have to be evaluated. Some physically verified by doctor actually visiting and assessing the patient and resubmitting the report. And then NITAC finally at the end of every day, NITAC looks at all this data and then validates and then provides a layer of classification saying, okay, this is the severe one, this falls under anaphylaxis, and these are cases related to vaccine related stress and epilepsy and all that, seizures, everything is classified after this. So going through this process in the last 3 days, we have 11 cases that have been documented, and from which only one is classified as anaphylaxis. 2 was a case of epilepsy, 2 cases of seizure we had. One was epileptic because the person already had existing epilepsy condition, and other one was alcohol dependent, so had a withdrawal
experience, and then person had a seizure. One case was, of course, stress related to vaccine, some fear of needles and all that. And then of this, two was what we call unrelated, meaning that, you know, the person who was diabetic, she forgot to eat or take her medicine, so she landed up in the vaccination, and so her complication was more due to her missing the medicine than her taking the vaccine. So these were what we call unrelated events. So those were two events, and then finally 5 cases again we reviewed, and then the NITAC found that these 5 were classified as minor. So they were basically headache, and people were a bit panicky, and they went to the hospital with a headache. So yesterday Dr. Dakal mentioned that if you have headache, fever, sight in the pain, it's absolutely okay to take up a PCM, and then that should surpass. So starting today from the vaccination post, we have also started dispensing PCM session. Limpo, there's one thing to clarify. I think it's important to clarify. After experiencing the adverse reaction in the first dose, people are of the opinion that the adverse reaction in the second dose will be more severe. So your comment on this? It's really with adverse events following immunization or adverse reaction, it's really very hard to predict what you will have. But if you have not had an anaphylaxis in your first dose, the probability of you having anaphylaxis in the second dose is very, very rare. So that is something that we have to be very careful of. Is anaphylaxis. How do you manage that? So that is the most important thing. The other one, like I said, the fever, the chills, the cough, the pain on the arms, these are very, very common elements that can be managed at home with the PCM. So nothing to worry about that. Regardless, I think, of the type of vaccine you receive, you will have this pain, Seshunila. But the benefit of immunization far outweighs the little inconvenience or pain that you suffer, Seshuni, because first one, as Linche has been saying it repeatedly, is that if you do get COVID-19, first of all, it will prevent you from getting coronavirus. Second of all, if you do get coronavirus, the severity is reduced, mortality is reduced, you don't give it to your loved ones, you don't spread it in the community. So it really far weighs the little inconvenience that you experience. So I would like to encourage public to please do not let that not be the barrier for not seeking the second dose. Please come forward for second dose, Shunila. Lempolo, after the vaccination, people are kept under observation for 30 minutes. But the reaction is mostly after a day or two, if you could clarify on this. So the 30 minutes requirement is also based on the technical recommendation. These are some of the global best practices. So generally people assume that if you do have an anaphylactic shock, an allergic reaction right away, it will happen during this short period of time. That would be much more severe and life-threatening. So that's why this is important to keep it in observation, and more importantly, because just now we have deployed our health workers and doctors in these places. So you get better care. So the observation is actually, if you do have any allergic reaction, this would be the time you would have. After that, of course, you may have, but most of the cases it will be headache or nausea or just pain on the arms and things like that. Lempo, is it acceptable to play sports soon after the vaccination? I'm asking this question because I have seen people playing soccer, archery, and even going to gym. I honestly feel that I think there's no particular recommendation for it, but I think exercise after immunizations, I feel it's absolutely okay. It's actually good for you. So people who exercise regularly, I think, tend to have less pain, and studies have shown that, interesting studies, if you look at adverse reactions, studies have shown that adverse events are more common among younger age group.
So if the younger age group is healthy and active, I think probably it will be less. Yes. Even for Bhutan, I think we are seeing more reported case of adverse event among younger group than older group. Say for example, we have inoculated the 99-year-old, 95 years old, 93 years old. They haven't had any issues, Shunila. Some of them didn't even say they have headache. So it's quite amazing. Yes. After receiving the vaccination, people are of the opinion that things are getting much better and back to normal. So does that mean mask wearing and physical distancing are a thing of the past? We would like to clarify that we would say you are vaccinated completely only after you have received your second dose, which will be between 8 to 12 weeks from your first dose. So if you have received your first dose today, then we will wait for 8 to 12 weeks and then you will get your second dose. Yes. And after the second dose, again you have to wait for 2 weeks and then you are completely protected. So you have to be very mindful. So till then, the protocols, everything remains the same. We still encourage people to wear masks, hand washing, physical distance. Yes. I think public must keep in mind we have a huge group of population that is unprotected, and they are our children in school. Yes. Our young children, our daughters, our sons who are not protected. So we have the moral responsibility to protect them. So I think these are effective measures that has been proven to limit transmission. So these public precautionary measures are recommended internationally, and we are also recommending the same, Shunila. Yes. So these will continue. Yes. Mask wearing, hand washing, physical distancing, no crowding will have to continue till we are fully protected, Shunila. Yes. Lempu, one more clarification. That's with regard to quarantine. So after completing the first dose of the vaccination, is it mandatory for the people to follow the quarantine procedure? Yes. So like I said, quarantine protocols will change only once we know that you are vaccinated completely. Yes. So we don't consider your first dose as being completely vaccinated. So you have to complete your second dose and 2 weeks. Then only subsequently you are protected. And then in addition to not only having these, in addition to achieving the herd immunity. Yes. Of at least 75% of our eligible population being immunized. So that then, not eligible population, sorry, the whole of population, then only we will consider the change in the protocol of quarantine, Shunila. Lempunol, how successful is Bhutan in the vaccination drive? Can we say that we are very successful, or it's too early to say that? I think it's too early to say that. Something that when we reflect back, I think Bhutan's been very lucky and privileged. I think His Majesty being in the forefront of this pandemic has brought the nation together. The solidarity of the public, the monastic institutions, it's really been a whole of a society approach, this whole response towards the pandemic. So it's been very effective, and we have managed it fairly well. The prevention programs went well. We had 2 outbreaks, major outbreaks, yes. And we have managed to contain it well. So the next ball game is the immunization, and this is where we are again requesting people for their solidarity. It is important because if we are only protected if all of us are protected. Yes. If people say, oh, it's okay, I am not going to get my vaccine, I'm okay, then I think we don't achieve our ultimate goal of achieving the herd immunity, Shunila. Lempula, today you had a virtual meeting with Zondasla. What are some of the issues that you discussed with the Zondasla? I think no major issues. I wanted to take an opportunity to actually thank the Zongdas. Whatever we achieved in this response, I think mainly would not have been possible without their unwavering support. Yes. I think all the Zongdas have, and the local government and the public has put in a lot of effort in designing the micro plans for the immunization, in addition to having a very effective response strategy as well. So we just basically wanted to touch
touch base and iron out few issues. So major concern is, of course, always boils down to health human resource, Yes. which by the way, even at the national level, there are not many. Wish we have many to be able to deploy everywhere, but as you know very well, health human resource is a big challenge. Yes. For the Ministry of Health. We have to work with the little that we have, and the Dzongkhas are doing fairly well. I wanted to also convey to the Dzongdas that I think it is not about one Gewok achieving, but it's about one Dzongkhak achieving the target of at least 99% of the registered eligible population must be immunized. So it's a huge challenge ahead of us, but I have no doubt that with the level of commitment we have from the Dzongdas and the local government, that we should be able to. I'm very optimistic. Yes. About the targets, Shunila. Yes. Talking about the human resources, I think health centers might be bombarded with calls from different Dzongkhaks. How are they handling it? I think we have had two helplines. One is, of course, one that is traditionally managed by Ministry of Health, which is 2121, 112 and 6060, and the other one is 1010, and we were looking at the queries. Queries are now coming down. The number of calls have also come down. So I think the credit also goes to BBS for being very diligent in disseminating information to public. But I think we are managing fairly well, Seshuni. We have posted doctors there. As of now, our NITAC, the National Immunization Technical Working Group, is actually functioning out of the health center. So they are there till 5 o'clock, and at 6 o'clock every day we have a meeting in my office, and we go over every day what are some of the concerns, issues, technical, logistic, all that is sorted out on that day itself, and then we start with a new goal for the next day. Yes. My final question, I saw you visiting some of the vaccination sites. Did you find anything? I think when I look at now, this is my third day visiting almost all the vaccination sites, and for some I'm going back again and again to ensure smooth operation. Yes. I think something that our public must come in, must remember is, we have day soups there standing whole day, facilitating people. We have our health workers who are standing there, jabbing people, screening, being there. They take, probably some are barely taking even half an hour lunch break. When we look at it, each health worker approximately is vaccinating at least 200 people in a day. And that's huge. With no complaints, with a happy face, from morning 9 till evening 5, but I know that they are exhausted. So my final plea to public is, don't postpone your vaccination thinking, oh, I'm going to get it next day, we have 7 days, I'm going to do it towards the end of the week, because I think this is a little thing that we can do to if you come forward, we can finish it early, and so these people can at least enjoy some time out. And more importantly, given the lack of infrastructure we have in the country, most of the facility, the vaccination posts are our schools. So more we delay, it's also causing a lot of disruption in our students. I know teachers have already rolled out in schools that are closed, have already rolled out the e-learning curriculum, which we remain extremely grateful to Ministry of Education. But nevertheless, I think there is a huge value to classroom learning and interacting with your friends and all that. My son's already been asking when he can go back to school. So I think these are small things that I think we as a responsible citizen can take. So my final request or plea is, please don't wait for the last minute. Please come forward, because one population that we are still have to work with is we have
people who are bedridden, who cannot walk, people who are blind, who cannot see, who cannot come to a health facility, people who are physically have extreme disabilities, and really elderly with severe comorbidities. And these are the people that we want to provide home-based services with. We cannot do it simultaneously because we don't have enough health worker. So we hope that if our normal campaign for the healthy population completes early, then we can provide these services to our people at the earliest. So that's why we really want to request our public to come forward, Shunila. Don't wait for the last minute for vaccination. It is essential to keep in mind that the vaccine is critical in keeping all of us safe from COVID-19, and the benefits far outweighs the side effects. With this note, I would like to thank the Health Minister Lempodechi Wangmo once again for being on our program. Thank you for watching the program, and it's good night from me. The Gyeok administration in Narang under Mongar Dzongkhap informs the general public that they will carry out the blacktopping works of Gyeok Central roads from Narang BHU till Rolong. In this regard, to facilitate the works smoothly, the road shall be closed to traffic, and accordingly, all concerned are requested to travel via Dramati. The Gyeok administration highly regrets for the inconvenience caused. The Bank of Bhutan alerts its clients and general public that there is a lottery scam via WhatsApp calls. The scammer informs that the call recipient has won a lottery worth Rs 2,500,000, of which 1% of it, which is Rs 25,000, should be transferred as income tax in order to receive the lottery amount. The Bank of Bhutan advises all to adhere to the guidelines and recommendations as found on BT Cert and BOB social media pages with regards to scam or phishing calls, emails, and messages. Henceforth, if you receive such messages, emails, or calls, please call